E fiafia le Auckland Council e whaelo atu whaafiafianga le World Cultures. Sile sila mamai moa i tū maanga atunu ese au kilani i le asu wharaile sfuru iwa o mati. O lo whaia maa keti, maa o ngā kuka, whaapea tele mano anoa ai o ngai oinga i le isi tongi. Tu e whaawau lea o whaafiafianga le Mount Roscoe War Memorial Park i le asu saa lusfuru valu o mati. Tofo i kuka ese mamai moa i siva ma le telo isi whaalinga. Tangai ane loa i le ourauckland.nz mo nisi whamtalanga. Whaatau wawe se lau whale, e le ai se komisi tutongi ina, le ai se tau o ni whaasalalaunga, le whaia foi ni open homes, lala au loa kamau o le Sal House Fast i le o lua tasi, iwa fitu tasi, whaatolu lua, po le lua tasi lua iwa wha o, petanga iane i le salhousefast.co.nz. O loo tu mau pea popolenga o le uti o le suawai, i le tātou pito o Aukilani. O le mafua angalea o loo tu mau ai pea tu la fono, mo le whaasawina o le suawai. A o whaanga solo le tau vevela o iai nei, wha mole, ia tu mau ma le wha tau tanga le whaonga aina o le suawai, ai mai se lava whafo o le fale. A whai e te mo mia tele le whaonga aina o le whanga au, ia mau tinoa e iei se whaangutu trigger nozzle, ma ia whaavave ma pupu le taimi o le whaonga aina. Mana tua, o loo whaasa aina bear sprinklers, po o whanga au fui tonga la au, i le fale. Mo nisi whaamatalanga a toa o ia inga o ia tū la fono, tangai i le watercare.co.nz. Tasili
Ava too. Amo. o tia poko Faku sa pei o se kolomoko Pei lava o se ki a polo Faku a mai kua o le koko Malawa mi o ua fai so o O ba o si lo ka ka solo Pei oe o le se mo mau Maka emo mai e ke pesto Pepelo, pepelo, pepelo Se sunga wale pepelo Pepelo, pepelo Wa maronga lau pepelo Pepelo, pepelo Se lie wale pepelo Pepelo, pepelo Se sunga wale pepelo Pelo, 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 suma, ovalo fa mauruma, faki ngauru suma, ile kele onga ia ova, ole fili ole kama ole maua, ele ai lava songa iunga, fai aku fa fia di sunga, fa mangi fia wa pele suma, ai ma fai lava no fia ai supa, wa, o fai aku ai fai ale ngawa ma, kaluai no fia kenge ma fa alonga ka, le usi kai kele oi se kala alo ka ma, se me ai mumpa o se mea, suma, ese sunga o si o fia poko, fa ku sa pei o se kolomoko, pei lava o se ki apolo, fa punga mai kua o le koko, malaua mi o ua fai so o va o si o ka solo, pei oe o se selo mau, maka emo mai e ke pesto, pepelo, 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 se sunga wale pepelo, 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 wa maunga lau pepelo, 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 se lie wale pepelo, pepelo, pepelo. Suave para mole, aguale popole, guau se fica la penge po ilole, bailo ni pasa cae baile masima, fake ai lo ni ka fake fia una pizza, we mai se mai ai tifinga, feia, fia men pa mai ole música, ella saca lima makasiba, odeia se no se cueva mangano mai ika, I'm sorry. Pepelo, 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 se sunga wale pepelo, 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 wa maunga lau pepelo, 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 se lie wale pepelo, 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 se sunga wale pepelo.
Stars io e Josefina Fewanga ia ta pena le sa panti ia wa po le tato anga e tu tapo inga tato tonu pe ia mai sa pa ia la vale nei tato sa maria le vai tato to sanga wanga tu le iona po nga o la ba pi tam pantai ta wasai lu tato sa tato manatu i po nga o le li io na mo wale o le ma pana tato sa ba bali tato ti nga pa ta si mono tato ni ia pa tano pa to pa ia maulunga no tato tunu ile nei mai nga fo yo le aso to na le o tato mo mailon file bu a meso na pole pa so I fo le to so fo le o lo te le o tato I lungo pe nga e ala tau tua fa wa le si fonga Samoa sulima I va tolu a mo tano fa lava ma no fo lau ma no fane le fo si o le nei vai aso ia mo lunga le nga le le malo le tunu o le o tau mo le sa o le fionga le li ngal mana tai ngal mana ia sei fa fo le malo le tunu ale na wa no falsa tu ia ma fo le tau tua fo le nei mani o le ngate tono mo ta malawa e ka le sia fio anga mana fanga ia ma se lava fa tongo lo tu watu ia lo na tau o bane on pa ia mo man ia lo tau tu malo le tunu ia o fo lo pa ta pa tu lo fionga le li ngal mana nei ta ia o le nei fo I ta o liunga lua le o ta fio lo e lungo pe ngal le e ala tau tua le timana ia me so le tau tua fa o le radio Samoa fa tala pat ia tatu tau fai fa o lo foi ma tu fa felo ai foi la fionga le nei tu la le aso ma lo la va foi le tau a tai ma lo le nga lue ia me se foi e fa fonga ta poi foi Samoa lo watu no pele le nei tu la le aso ia me se foi mai o tatu tua sina le tapo inga le leo mai foi lawa mama o tapo fia foi o mo mea tatu fa salunga ele nga tailea au na tofia le tua I so se fata faita ulanga pa ia malu fa al malo le fio foi le fionga al consula da fionga fa al toi fatia lofa pongi e mai se foi pa anga masani lava le tatu unanga da fionga le tatu mistao tangata pasifika la fionga au pito su o William Sio ia pa pena foi ofisa taita sul malo I Samoa New Zealand nei pa talo fatu ma le ava ma le falo alo tatu unanga ia le malo se le nu pa pena foi el lolo I la to no fa fenga venga ofisa taita sima lo ngadu lue foi le nei tu la pa pena foi lunga la tele au mo me tatu fa salunga talo fa lava so fa talo fatu I la sunga po la fionga Taito le nei tu la le aso malo la va so fo manuia ia langona le tasi la fionga ngal mana pa tai foi
Yo e pele masani anta pelo ai ita au po o uni o stona ia ta luelo to ngia fo ia fianga ia savea on lisi fo ia le po mo nei la le po ta pelo o mal vai aso ngal man ia o le tūlanga na iai wa umal vai aso ai le umale alofa le li le fo tātou au ria mai le nei aso ia mana ia foi lau fa so foi pa lau saunoanga ila matanga mai fo ta fa ta noanga tūlanga fo ta pena atu fo o le famana twina o le maliu o le tātou faola ia matūlanga lava pe ona masani ai pa o lo tātou feo ai lava ia lo feo ia le fina ngalo le tua awa o ia lava ia le pule faito tasi ia ai mai se foi ia wala vani a tātou a vea pe tātou te melea lo nā lofa moni lava ma wa foi me wa tātou sapi ai tā leni ma ngaduenga o pisnisi o la lava tūlanga lo iai ia awani whaia mo tātou vi inga awae ina ia tafi e sea lea whamanianga o na tātou le toi maua leo se soani ai taimi nei ia langona lava tangata la to ia lona fatau va pe folo e poi tangata fatau va ta to si fata si alvi inga mal fata ile tua ile ne tu la le ato to e fata lo fatwa ile lo fionga ma no tai ma tango pierto na le wa tano ia mai so nei bai tau to sanga u tato samalia o le langona ai e fo le tau na ma ma fo I vane pa I le tu nu ungan man e fai ala utala amu ia se tangata e leo langona le alofo le atua ia amu ia yo lasa oroto ia e leo ia ai pato maua le tangi fo le ia wake ia sko ingo ka kope ako fa tu tatalo I le mingu ke kas o mo mia so son e pe po le na e maua e masen fo ano maua tu stem pa mon o le tele au ta bale tele au meu moa, ke le au kupe moa mro malas, o na ngalo le o le ana mea, a lewa e toi maua mai, e babin ta fea, ai sea, ua ngalo ia te oele atua, o le ta maho, a inga le nana po ai, ia ngalo mana po ai a Taito, o lono winga, e mana tua pe tau, mana e mon faso, nei taimi au ilawa, o le tātanu, a le o sawe marakala ungo le eseta, pa inga mana, Paula Valmena te fa pai atu I lau saunoanga amu ia se le o mantuaina o au la o te popole tūlanga lea ta alofa I se e nā te le o malatua le alofa o le ali ia wa o mai le taimi o le ia tātou silfia o malava a tātou a ngai lunga kua kakalako e langa whamtingonga kiua koe ita mai se lo matua posto ina whapea ia o ruangi whai whea au la unga mai le wauri o whai whea au umaga go bueno po pia lage po le ala unga renga fai o lau tāla ina le na o wale mau wani vi inga o le rita pape o langona I lo pina ngalo ngal mana langona e Taito o lau tāla ina le na e le kau kurikuri ngai anu kāla e kingis nu la o ngā rubenga le nei ia le pe me fai a mori vi inga o le tua whaptai mo whaso nei taimi ngā mana ia la fuatu I au marwhana la posta ripoti nei baenga o le astona ia ona I diwai po ele o fai baro filima e tautu atu le tunu e ana le tautu ale Radio Samoa manangang whalolo Whaftai ia Samoa le tunu pele ia peila vona masani ai e matango fie fole nei ia vanoa wha auro mo foi se whasoa ma le fionga ia Taito ia po le sunga foi le awao mana tua foi ia pei ona masani ai le vai aso o suanga o talienga matulanga foi pei ona soifuanga wha I nei ona po ia le nei foi aso wa ese foi lo tu fa fonga mai foi le tulanga wa yel fa tano anga ia o tato wo foi tulanga o soifuanga pe ona ia le fa le lotu mo vai fa pena ia e vi ele li o lo ma fai ona tato fe la fo ini manatu mani langona ele tato tele tau tasi ia ile aso ma le aso ia pe la o le aso le vai aso pe fa fonga ia o suanga matalienga ma fai ma la u fai ngalbenga ia le aso fa tai atu I la sunga ma la o fionga ese foi le vaenga o ia langona ne aso o tato tatano le lo fo le li ia o le tato unanga boli fa tai sa mo lo lo fo ma lo tit fai tama lo fa ngai nai pele o unanga la tama fa nau pe ala le ya tato le tato unanga le falta vale ia pola o unanga fa tau va ale chimana le so sa ia se felo inga tele lava ma le tato suyo le tato scopa ia le fionga ia le au pepe tala I junior lene pe la vansilfia ia o le sunga folio director le tato titi sao I nei sila nei ia pa pena foi
le fatalainga ia soalo ia pe lava na silafia ia o le pulisili na o le tatu marketi Samoa awane ngalo ia ti oi ina i Puinui Road ina i Papatoetoe o lo iai le tatu compania le al marketi Samoa awase to na i o le so ia na fatasi mai ia man ngaftasi le fionga ia fui maono rights ia pe lava na silafia ia le tasi fui le o pou mautu o le skopa ia pol fala protonga skopa o le felo inga net taiao e ala lea i lato faftaia o le tau au po le langolang sua ale tatu aunanga ale chimana e ala le sponsaina o lato fa moe sai nga seleni foi a wai fa moe mo le aonga i Samoa al tatu kolisi o le nei aunanga mo le silafia e le fa pito manu i se tasi mai le fa pito foi manu i se fala pu botonga fa pe wana o malisi de ai la lava si la fia le telefone tama a ingol nei o nanga o sai tonu o tatu malisi ma pe ai le ma fai lava fo ina tu ai tatu fala pu botonga nei pe o skopa malisi aonga o no le tulanga lava o lo fa pe na fo na lang sua ia fo tamali ia me se lava ia o le tatu to e fo se leni ai sa po ia tatu aonga fa tele sa fontalanga awani ngalo ia ti oi a faio o e fa fonga ia tatu fa salonga e mai se fo ile unga ni actual tatu skopa New Zealand walk phone le fa ile as se folu o te se o yo a perila o le masina fo le la se folu ia aval au le tatu ofisa inai ia soalo ia pole sunga fo ia le pole fionga ia le au pepe ina titisao ia na fa so tai male tatu chimana moni famtalanga po se tatu pepa e so ni e pa moi e fa tai atu e foi lang sua ni si foi o tatu marisia e mai se lava le tatu Maslin Orleans ale tatu maftanga e tu sa le ma tatu pepa pena fa penan tau au ina mai mo le tatu maftanga nisi vaenga ia o le tulanga na le nei tau sanga a matalia foi a tatu sosani a tatu fala tuputonga pa malu lo foi inisio e kalesia manisi foi lo taliatu ona o lo fuafua foi le seleni o lo iai ile nei vai tau a le tatu unanga a wani ngale e joe a suma maliu mai le tatu ofisa le lua balu e Kenson Avenue tele ni fa inga me alofa man sosani e nei vai tau ai mai se le tapenatu le asumaliu pe ona iai lua afe taala le tatu fa inga me alofa afe taala le tatu referral pa yesi tesi fata winson sa ailenga tailea o tu fata singo ai taalafu cashback ila pule faitalia ia mali tele la bonisi vaenga e mafai ona moa ile sosani tele ta vale fo use cars for it fit ai au no le tatu taimi suma mali mai le lua valu e Kenson Avenue lusul val e Kenson Avenue nei o tou o lo iai le pampensini por Burger King le situa wala ia le situa wala lo ile tatu tau tua fata ba ale chimana le tatu telefoni lua fitu o fa o lua fitu mo la au fainga venga ia po le lua fitu ono iva lua fitu ono iva le tatu telefoni e vala au mai e tau so te taimi po tatu nu fafuatu po nu tua oi vala au mai le oval se lau chi mana numero tasi oval se lau fauno lua ono lua tasi le tatu telefoni vala au fua oval se lau fauno lua ono lua tasi le tatu telefoni vala au fua manatua o le alava le tūlanga o lo iai le whitama le whaingatā o le maua se sā o lo mana o mia o no le tūlanga o le whaale tonu o lo swafa maua le tātou tali o le ioe ai suma mari umai le tātou ofisa e maua aise sosoani mo oe awan ingalo ia te oe o le aunanga lau tama whanau i pule oe ma whiolo fina ngalo o le au tau mawhai lava iai whaftai atu i lau fionga mo le amanoa le nei tūla le ato ia mai te voli whafunga tapua ia Samoa au na pa ia le tua ia manuia tele lava foi le folfola tai au ia mas foi lau sunga o te masalo nai te lau ngā tai au ia au no le lau ngā fu tai au atu se totu atu ina ia oe ia manuia tele lava o fuanga foi matiu te o whenga i mole nei aso ai tātou wheloai sa pō mai le mātou siva au malanga mau mai le ngaftasi mai lo i Hamilton au wala na siva le whaatino ina nā nei le tātou Taito tātou wheloai mo i lātou o lo fia lango ai foi lefa mo i mal whaolalo whaftai tele lava whaasoi foi a Malo whaftai tanoa ngā mana angan le po le li fo whanga ia mese o whai walo lima li nei aso ia whaamanuia le atua manuia po le uke en tātou wheloai pēr whaasoi foi a lo whātou ngā mana ia lo whaasoi foi a Soi foi a pionga ngā mana tai ngā mana o lo tasi
lima whāmaru ono whālima, oro tasi lima whāmaru ono whālima, ia pe lua fitu ono ono I vaiva, lua fitu ono I vaiva, pole lua fitu o wha ono fitu, lua fitu o wha ono fitu, lua sipulwalu Atkinson Avenue I o Tahuhu, mo le lama le trimana, Jose Ojos, kawile le lama. Fia o makua fia va ai mai foia kau ngulo le malanga makalo malika langoanga ua umonga ai le pua o ia we e no le ansa o ia we ko inga pe ya o se ua fika ele silo lau ka mai fai sile le o lima le ia sofia akai lau ka langofia ka maleanga ko inga ele mani ele anga ua ko la pua Malolo, love, please call me. I follow my I kuala I see. Eva kusepakala se ibilia yolo mami. Awa yang ayai ero ayau me au fai. O awe sau fai kara se le kanga kai kalangwai. Ya me voi ngai vili se was wo ki ayo le pase se. Ile fia vai ile kenge masionga leo pe se pepe. Ai sei kau follow pe ole kinga lenga o sau ai foi mane e kasi ala ka fanga pawa o le o pe le aunga o ia we ko inga pe ya o se ua fika ele silo lau ka mai fai sile le o lima le ia sofia akai lau ka langofia ka maleanga ko inga ele mani ele anga ua ko la ua Pea o walu aku whaalua pe koe sui mai ai sangatali Ai a whaia lai lea I ole a le kalia loa o I vai Se sorry a koe inga o le pea ala e ke rua whiko ai Le la lau onga sa I o ke ngofu ma whakarikali Pea o walu aku whaalua pe koe sui mai ai sangatali Ai a whaia lai lea I ole a le kalia loa o I vai Se sorry a koe inga o le pea ala e ke rua whiko ai O ia we koe inga pea o se ua whika E le silo lau ka mai whai sile le o lima Le ia sofia a kai lau ka langofia ka maleanga Koe inga e le mani e le anga ua ko la ua O ia we koe inga pea o se ua whika E le silo lau ka mai whai sile le o lima Le ia sofia a kai lau ka langofia ka maleanga Koe inga e le mani e le anga ua ko la ua hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Le taima le tole mai spuru minute ona talo le tula tasi amina tatu tale bai fanua ngana pero tania ta tono ro mania manu tatu tono ala pa mai fanu mania pa popolo to so for ma to vola or vi inga fo ile tua famia le tua I lam siko le nia so fe la ma talo lo ya manu se tatu tono ya pelo nanga le mo au to so for ina ya wali tia me uma I ule nia so no po le lofa le na le li lo fa alia le to so fo mo ta to wola to fa ta lo fa to mo le tonu fe la fa ponga mai lo fa ta wa lu lo penga ta langi to no ma mau
Ia ma so lunga le tātou Facebook page le Radio Samoa YouTube channel ia lo fatu patana fatu ma so ia kilani manu tu oi o follow patana fatu le wa tau no mai le sa le fionga atu e vi se pa pon fo manu le tunu ile tau tu ale Henderson gas ia wa mtalia fo ile weekend ia o follow patana fatu le fionga atu e vi kwa le manu lo la fionga li e va do so le fionga lo ngor ba ya so fo le no ka wa na pa va do so ba ya so al ne la tu ma le fitu e fai foi o ya wa uso le sa le la ya e ma no la ma no na due fa ta lo fa foi la sunga ya wa ma lo so i fo o la sunga sa ka unga e ma lo le ala ka penga la wa sa e ka penga la wa sa ya fa pena foi na patalo fatul malu la tuno lo ma wa malta por kala mel neva ngale aso ma lo so i fo ma na ile sulu mele la moni pa ma ya ala o nanga la baia ale Henderson cars ya lo fa pena no solo ngale lei ole tati tala no nei Taito lo fa pena ona o le saingi ya to te del malu le tuno mai alta o ma nete mi ya ele malo lo la le au fingal venga ya a le fo o leva na belo mal kuka to ina ya le la o fa ya ma matua ma ye malu le lo fa pena na sele o nang ne man na ya ma na ya social ko inga le social ko ole pin social le wo fai le nga vidi mai cha ona po e lua ya so singa pa nga le so si bo le ya no le doctor canta fa ta una ta vale ya ma so si fa ka mo fkanga fa ka mo fkanga ya me o mana lua ya na wa lu ya le na ya foi fa pena ona ye le tulanga o tato au ona ne ya lo fa pena ne malu le tunu ya le la ngai ngalu do la bala fa ngal wenga ya ba be ona umana fatino ya ya ngalu wenga foi mo le malula no lo fa pena na seta to o nanga Taito ya o tonu ai o tato lo toa o le matua tele ma no ai tele o ta vale fa fidinga malula no ya pe ya fa tua fo ye ma senta tal no ai foi le ya fa ta umale ta mai ya o si ai ngale fa to nei ya ra o mai nei de asuma fua ya e pikil la ta vale na mai ati o tiro fa mai o la se ta vale fo de ya o mato lo le fa ku o ska vale fenga venga po ska vale ku mai ka wa pai man ya fa mai o ta vale fenga venga ya mato lo le ave ta vale fo ye te na we se fio le hybrid man ya fo le e algo ele ma fo le se va fo so ma lo si kele le alu yo pa ko a switch lo le petrol cavaringa le alu mi i de ba fo le uber drivers ya matachi ya le la no me lo si a inga na ni ta ya ma to fa ku ya ka mo kongo la do finga luenga ya wai ele se mera la fo sa pasa o sa al cavale ya lo no winga e se fe pensini ele se tu per pensini ya sango le mo lo so fo sango le mo me i fa la tu pu lungo le na ya la le wo manga sign up si ngari ya molta vale la na malo ya la wo ya o fa tu ava per cavale o me foi la le o ngai foi de mai foi de mo fesidi ya o le fesidi e manino o le fesidi manino la mai ya la wo la wo e ke ila fa me pola le ko nga cavale fa ko o fa usanga fo nga ngi ka usanga na wa makanga mai cavale nga o le si los fu ka usanga le lumangai ya ele ko ya ruese se pensing ya la lu mai i ma o cavale kongwa ya le la wo atu si unga na mai nei yo fa ku ya ba ko ave si ro me ka usami ngale ave maka TV pe wa kwa la workere ma ya la wo atu la si va ngale na malo ya o lo fa pena fa sanga ila fa nga ma tote del valore no le pio mai ya le fo so le stina le o le pola sawe e fa fo stana yeme ta usami o sa sala ku o mo ngel ku kal ko ina wa la gona mai ka le siti wa ya se fa fo mo se sa no makina le ma ngel ku ka ma na ya ta no patina ya ma nga ya kele ku ka oi ka no o so fa ya ma no fa ta ya no ka lingo le sua ya da ya ma ko pai ale tasi va fa ke mente strive tato o le loto o ye tato loto alna le lo fati no le onanga malo lo fa fo mai ye mente telefone al over se no fitas
ai mana ia lo fio mai ia fa pe ore te fa te mai i ia afe mai lo te le fa kawaska vale o mole lan ko sa pere ko sa pere fa kawaska vale sa wa ba kume ai al mai ska vale fia ia sko ina kongwa ia ia wale le fa tai to mol ma to va no fa tai tele la va no ia pele tu ai fo fuanga to le ia so ia mai se pole sa nia tu mole sa patia ta ma lo pa tai tu e vi morta report nei mai ngora sto nai fa tai to tu no le uma po lo va yaso uma lo va yas ya ava vi inga le li ya nga le li fa o winga la o to tu ale Henderson gas alo po tele atu sta so ya muli anga tele ya o ngai pisi la va ya o nai tala no tanga ya fai a uma lo ya ngisi so singa ya ko fa ka mai ngisi lo po tele atu tu e vi mo la to nga le ya so fa tai ia fa tai la tai tu vol ma tu no so ia la peonga tu ia vi o lo pa pena fo ina fai ma pong fa leo mai o le pule le Henderson gas peonga mo ang tele sio sing e le lo no over se lau fitu tastasi over se lau fitu tastasi mo le la la to ina le tasi va fa Cavendish Drive in Manukau City so se ko nga ka male a me so na to jiji tala la to le si la to fale na ke le ya per ha bridge io e se ia na la to no pa ia ka ngoi fa le me ka wa ia ma sa ile so sa ya le lo va le over se lau fitu tastasi over se lau fitu tastasi ia e mo le la va na mu ang tele mo la fenga venga ale Henderson gas Padahal batu ya pita stawas ma lo le uso lo fa tu mo to I Australia fa fo le mapta mai ia te filo wa ma lo la fa tai e mas fo ia tala muripola o ama ia lo fa tu ia kingo ia e sawa no ia kopo ma tango fie Macarena la salo manori ia lo fatu a wol pone se ki ka ko lino mona ka lo fa so lo spo a wo isol ia wo ila la po so ia lo fatu a ele o inga la ye pe ye ke le o inga ya wo umalo ye fa ka ko inga per hapa sa fa ilo ma wo ma supo esel manga yo supo inga per hapa lo fatu lino mona ma lo la fa tailo to ma mai ia pa pena fo ia si bao sengi yopo pa telo to weba mai Brisbane Australia ia mala kamane o shu kaitem ia lo fatu pa tai konnichiwa konbanwa Ohio yo asawar senga lakfo ngang pa seng yo malo awol pole Macarena pa tai lo fatu i manu fo fanga le weekend ia mas fo ia a kenese lama lo fatu fo sai va ai Yuli ya lo fatu ma no la fa tai lo fatu foi il so ya no le tia ma fatu ya mai na po lo fatu mo lum tamai ti fa tai mo via for the weekend malai tolu efu ka lo fai wa mai ya lo fatu lin mona Amelia Makaiva ka lo fai ya mo via for fanga le weekend fa tai for ma tamai Amelia Makaiva ya pa pena for mai ma tu ese lunga le YouTube alo fatu mo to ya mai se la to lo eva mai lunga fa fonga mai le website ane Radio Samoa fanga solo tanto por kala me le ua to tasial minute o Natal le o le tu lai ya na wina to le o tato tala I vai fanua ile ngana peretania ase va ai po ka yo mai ka ko tala na I vai fanua ile ngana peretania yang fanga sola le lo musika fa no fimani for the weekend na to ya tato hanga e tu mola sa mana tu lo pamban malanga fa tu pu le ile ya sa lu mana I ona poponga ai va tu pu lu malanga fa tu au lu mana I lo na fa sa to roin e se ku por ngela lang ya mana na tu le tato ya tato fie vivi le tu ya la lo na lo fa ya Yesu Kristo le na sa ilia I tatou ea alofa atu mo o tau umana malofa penana eva mai atunu e mamau ea ahe mai se foi ea au kirani manu utu chua oi.
this update, the World Health Organization's issued a desperate call for 10 million COVID-19 vaccines. Its Director General of Health wants vaccinations to begin in all countries before the first 100 days of the year. There are only 2 weeks left. But Tedros Adhanom Ghebreyesus warns at least 20 countries are at risk of falling behind. He says donating doses authorised for World Health Organization emergency use will provide a stopgap. Bilateral deals, export bans, vaccine nationalism and vaccine diplomacy have caused gross inequities in supply and demand. We need to think about the future of tourism, the message that one member of the industry is giving after the Future Tourism Task Force report, which made a number of suggestions about how tourism could be better, including the creation of a tourism business standard and improvements to the Conservation Act. Hospitality New Zealand Chief Executive Julie White says tourism improvement should take a lot of perspectives into account. Let's get all 5 million of the New Zealanders feeding into this as well. So it should be a triangular agreement. It should be government, industry and communities. Claims Waikato University is looking at slashing its science sector are causing concern for the industry's future. The Association of Scientists says 20% of the school's science capacity will be lost on top of voluntary redundancies last year. The move is reportedly a bid to reduce a nearly $2 billion deficit in the school's $19 million budget. The association's past president, Craig Stevens, says vital experience will be lost. In the coming decades, we're going to see climate and ecosystems impacts. We're going to need science even more. Pacific Islanders who have fought for this country are being honoured with a new memorial in Wellington. A bronze conch shell and remembrance poppies have been combined in the design, which is unveiled today by Prime Minister Jacinda Ardern. The Cook Islands Prime Minister Mark Brown is there, alongside leaders from the Pacific community. The memorial also represents New Zealand's enduring friendship with its Pacific neighbours. That's news. In sport, Wellington Phoenix coach Ufuk Talay is not giving anything away when it comes to his future with the club. The Sydney Morning Herald has reported he's being targeted by the Melbourne Victory, but he says he's focused on the season at hand. However, concedes when he does go, he wants to leave the club in a good place. If I'm here, that I'm building on what we've done in the last couple of seasons, or if I'm not, the guy that comes in has something to work with as well. Kiwi coach Wayne Pivac and his Welsh side have won Rugby's Six Nations. They've secured the silverware after Scotland upset France 27-23 in Paris. The Good Friday NRL clash between the Melbourne Storm and the Brisbane Broncos risks being placed under a COVID-19 cloud after Victoria deemed the Queensland capital to be a hotspot. It comes after one case of the UK strain has been found in Brisbane. That's sport. I'm Bruce Russell. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Feo ya ile ile. Rolling. Betul tak? Oi londe nga ling sa kau. Asia. Befalo. Na. Uska i. Biuska. Dami ka mo. Dokeli. Palong umauska. Palong umauska. Biar nga ling ako au ko yari. Pasok man ka ko kitua nga kami ka ala din pa ko. Nakalawi la lumo ina ka ko. Ko sa ko dikide ibu ko na. Pao. Parang mo yung nangangatang kilay ko yung pakaaw. Oo, nangangat mapampaw. Alam si mga sinilay o yung maika. Ore ukmay na ko inga yung mawai siya o inga. Ore le kenge o le kamba. Si kiaru ka kulama. Lau kelen mana malama o fangar maloy papapama. Mangkua ko le ukmay ang afiyong mapayaw malama. Ia e ava yung makuwa e fare malema i lola. Say ore oke, marsasa. Mana tua esa
Si ko mani ma nai ma le ota io mana ia se le manu a tanga le nganu se nganu pele ma por upune e ang pa ko le sang kama io ba mai se ulo lupe ma tanga ile me sa le nganu wa fa pe ai ke ba ia o le lupe ke ia upa ka ku nganu ia o ko pa uda le monga pe po la ro tanga so po le le anu ai pa le ma po fa le le tono spa tonga ia ma nga sa ngwang e mai lo sco mai oi le ia se o mau ka ngai le ngat le o tonu mai le sa o le sui pule le sunga mani e le tau tua po ia le ka po yo le sunga ya Rick the man ia me la to fa ngal venga o por o pa tar batu ya o so mani ba ne o to po ia mo to malu la fa ngal venga ia ale ka po yo pe on sil fil malu le tonu fa tar batu mani ia fa tar batu la sunga ho le dia wa o Taito ia te fo e tu tangi o lo fo ni ya so ri te tu no so ta to no ai ya e pa pa tu fo le manu mo pa yo so ta to no i tu po mai ya ma se fo le lo so ta to no ma lo nga do ni fo i va ngo so ma lo sei fo te tu la sunga ma lo va tai mani ta tono le fo nga se le nei nei pa ya so la o to tu ma ne pa po ma lo le tu ya ta tono e le o pape na ona tau fai lo fo tau tu ka fo yo so ngai po le ya Ricky ya mai so le o atua i tono monte ya mai so ni so tu langa lo pape na fo so fai fo i mano le tonu mo mi so san io lo to tani malama ya mai so le to tai mi fo le fa tal no ai ya ma fai lo tu nga uma ya mai se na ya mauti no ya na fie fo le mano le tato tu fie fo le fa ngal venga ya ma lo tau tu tu ya o so mani ya la fatu yo au ma pana pa pongal malu si ta tu nu ma le ngang pa no ia fa te tele la ia pe on si le foi te to ta to o nanga o nei le to se la great south road ni man rewa ia la ia ta to numero vi fu over se la do fitu pai va no valu ia va nga o mai pe si le foi lunga Facebook o to tele la to fi foi ia foi au penga to fai langi to ba vi ia o lo ava no mo foi vai ngai fai una apalai mai ai la ta vale yo lo ye to fini fo ia tala yo o ye fo so ani fo mai ta to wat lu ye ta sai dingo sta vale vai si fi fo i ta to au nanga ma ta to lo to watile ma dia na fo ma pisi ta to au nanga ya so uma ye pina fa fo mai fo te to le fa tu ri ta to ma pisa ma ya ko so yo ma ta papi mo tu ta sai dingo sta vale dia na wa pa si ta watele ya le nga to le wa e fo fa na le onga o fa la fo ya le ingo fi malanga inga ta fa onga fo ya me fa la vilavi ya le ta vale fi o ai lo no winga a fa pe le tele ma wo le no fo nga ka fo you to se la great south road manuela ma wo ta to o nanga fa ngo fi ye ona apalai le ta vale la fa pe te malanga ba mai ma pe pe mana mia o la tolo ma sino lo bank statement tua ia principio o la unga wenga ya parta sei foi le malau la sini afta vale a fa pe o le ya o le sini foi le mai Samoa ia o fautuanga ia te taona e alwe liu manela pai la ta vale le tato le sini mai Samoa i to tonu o sifuru masina mai no ia so li tu la fono tato pe afa pe le fa le tonu le sini ai le liu a Taito manela tato o nanga pai ngo fion tali mai tato finance ia awa pe la wat tulang o e lo so fa pe na tina tu wala au mai ia pe te fio mai nei ia a mai umani ia ofisi se fio no fo ma oi ia no ma ko swani tu ne ma fu atu fo nei e tulang o tato au nanga nei ia o lo te le tato ta vale pai ia lau filfilinga ia le fwa mata fo yo na la mai ta ta val fo ina ye swinga fo yo ti ta vale fo ta to no ia le la vale alo tu pe fo le i si ta vale ananga ta to le ia nai do ta vale fo le va tu le ia to mai ta ia o te le fo le o le ta to ta ko na te to pe na silfia ia o lo ko na ta tu a ti nei ia le o wa la ta tu fo ta fa cho ta to what no ia ta la mai au ia ai ta to numero over slow go 55 on valu
ia ma tātou address tolu se lau Great South Road i nei Manrewa. Ia ai whaftai tere taito mona mātou wamanua, ia manu te leina fo ia whai umore nei bai aso, ia ai mai se sa pati tai au, ia maua so fina ngaro a wā, poi la koe mare a inga fo o rea tua, e la whawhengai mi tātou tai au fo, ia ai manu ia tere nei aso taito, ia lo patu i lau na so shuaia. Te lava manoro ta pena ya lo so mo ne fo ngan venga lo patu ya rik mo la fo ngan venga pa so fo ia mani pa so fo tai so fo o le sunga e mani le lo tala no le o mar se lau lulu fitu fa i ba no valu o mar se lau lulu fitu fa i ba no valu mo le lava la to le tol se lau Great South Road i Manrewa le tau tu a le ka for you ia pe tano fo sunga ya rik the man o le pule le na le ka for you ia por faritua ia Silvia, ia por faritua ia tala. I lau lava ngana, ia marauso ia e mani. Roa pena o ngā lue o le kā po iu, i whaali uma i eitulanga umalama. Ia ne mauale o lo fia fia, a pape po i ngā tie patu ala vai seisi la ngona koe mou muni muni. Ia on pape ngā po i lea o na whainga tā lama lea. Tore se lau Great South Road i mara o le kā po iu, o var se lau lulu fitu whaiva o na malu. Ia feta matalasi, o lea foi o le mana o mai Wellington e wha mole mole e fia mauala o tonu mera i le FM ia po le AM o mātou la o le amo o le o le lau mua le o moa mai o le oiva tolu fitu fitu tasi lima iwa tolu ia feta matalasi o le oiva tolu fitu fitu tasi lima iwa tolu koe lau kasi ala mea alofa mo o tolu lau Wellington o iwa tolu fitu fitu tasi lima iwa tolu numera ngā le studio mātou a le Radio Samoa a le o fisa autua mātou le o iwa lua no lua tasi lima iwa tolu pula pose me te mo mia iau whasi silanga tūlanga umalama te mo mia mo mia so soani tūlanga pena tala noa lai lau fonga fia le mātou o fisa le o iwa lua no lua tasi lima iwa tolu numera mo le lava mātou o iwa lua no lua tasi lima iwa tolu numera pe te su sao mai lava e le tolu ono pā tolu hopi o aminu i Manukau City manakang pā noano lua su tasi minute wa te aile tūna e tasi le tau tuar si whonga Samoa su lima iwa tolu a mo patalo batu i le ilunga le apia fōlinga, pine, vai fale, mano lama le mai o tō i sini Australia, leu koe wakoe ia feta matalasi malamu Wellington, lino moana, mano lama Sione Frank, ia, se kanga moli, le moli le mo mai keri, up north, le pai mai Sione a wakua whea koe i fungi kanga moli, Sione Frank, pa aptai tele lama mo me alofa, o le moli le mai o keri up north, i ala pātu mo tau, lo hewa mai o i a up north, a lakua, pasi mai kai waka, a laku roka o le wafu i whangarei, pasi mai pe koe kula, kau i kai hui, i ala koe lo kai teio. I ala pātu fo i le uso ia Arona Mamose, Aaron Sila, lo pātu mo e maparatua pāptai, mai se fo i Amelia Makaiwa, aptai mo lo whaanga, ia mes fo i o le maputa mai longa le api o fōlinga, ia pape fo i le sunga ia George Elia, manola wa whaaptai, Nerissa Stringham, tupai ia lo whaatu, ia ma naima tu ese lunga le YouTube, ia mai la tō lunga le upenga tupai langi atu no mau, nei fasalonga wa pisi nisi whanga solo musika su i filoi, amo hos taimi talo le tātou reina, es me pi tata noi fon maro le tunu a lo fa taito mo to eva mai tono lo sa por fenga wenga tono mo to malawa ya lo fa taito pata lo fa tu ta lo fa lava mai la to ya tunu mo ya anga le infa mi ya to ya tunu mo lo mi fo ma to i nei ya to ro nei O lo tu mau pea popolenga o le uti o le swavai, i le tātou pizza o Aukilani. O le mafua angalea o lo tu mau ai pea tu la fono, mo le whaasawina o le swavai. A o whaanga solo le tau vevela o iai nei, wha mole, ia tu mau ma le whaautau tanga le whaonga aina o le swavai, ai mai se lava whafo o le fale. A whai e te mo mia tele le whaonga aina o le whanga au, ia mauti noa e iei se whaangutu trigger nozzle, ma ia whaavave ma pupu le taimi o le whaonga aina. Mana tua, o lo whaasa aina pea sprinklers, po o whanga au fui tonga la au, i le fale.
Mo nisi whamatalanga atoa o ai inga o ia tūlafono. Tangai I le watercare.co.nz. Nalo va Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu. Awal suia ngila wa le kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. Hello, oh am I, oh amen, if I want, si wa e ona ile ingotolela. Koe tau kake yala. All right, Dr. Room with that chick man. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo, Se Kia Radio Samoa. Put your hands together for Tofi for Sophia.
tolu amo. Radio Samoa. O le tebele tole mai luas por vale minute ona ta lea o le tu lai lua lai minute so tai po lea ma le songa tong sia Pio Wilson le tau tua le o meka ka se pe ona si le film malo le tano ya panga solo le o tato por clame se ia pa ia fo se taimi o le fiafi e tato no lo manuel malo le tato tano ia me se le o tato ia le weekend o le sto na le ne o tato iai tu au mai ma o tu vai mai iai o le astronai lo so fito mati lo sporo lo portasi ya mese o lumna i fo ele sa panti ya mese o malang patu poleri lau pama la sa taiao patalo pa tu malu le tu lo penal ma puta mai le misi le ma puta mai tu ma mese la America ki nga fa nga ka Donald Trump ya la vai alo lofa ya nga yuta tangata ya nga maliwe fo ke riso le la ta to nga ya ti ai po nga le li la ngona ta to le ta wa o le ni sei mi pe langi pa pese le set o le seta uma ai ngal to la ta fo ya ne ser ta ya wala to ta wo i te mi o le maliwe o ke riso ta le alofa o le atua ia e tātou saudia i lona alo pele tō tas e ui an tō tas le i whaalo tolo tolu o le whenngalo le li au ina atu i lungo le sa taulo le pao le langi malola na maliuti ngai le li whaola nau e si le whiam tātou i loa ia e po i arvi inga i le atua o nai musika so i whiloi ia anga i toi po i lo tātou programe a me se po i e se langa i tala noa i ai ia manisi a me se po ia o aso i formare to no ia olo anga po i laso na i tu so se aso po le relax mai tātou mai sa le weekend a sau le stofio le spray mai sa tātou le e ke lisi masia le spray le so mai sia pe po le lo se aso pupu pe se aso pupu le spray e o no ia e le umianga kuri ai manolo pa pena le manolo ko male so asto nai male sa ya va e tawana ini se o fengan o ni se manolo ni se nganu wa tawan fa au company tu lang va pena ya me se o le o nganu e wa po le mai te ma o nga mai le ta so i formo la le tino yo po le ta o le wa tu pita o fa o ma pa le tino mai ya le son fo ta le aston ya o ko la le asa Whaano toro lua lo le istanga te lo peru. Mai se la sei. Ki mo manu lu mai lana tai au. Sorry. E le ai a se pai unga e koe oie. O le pai unga. Se i o unoku i le asa mo mo. E le papena alfinga lo le li. E ke mara au kuro tali mai le li. Pea papea i le tūlanga na ilo whilinga le si se le li. E po talo i le tali le li. Pea mara au so a kui kupe. Talo whansi au se a se tu mua ma le maketi Samoa ea anga e to lai ke le kalo i ngā le makeki se tu mua ma le tauti alo whatu mo lua me so le tautua tunu ea le tautua le maketi Samoa i nai Point Road anga e atu iai ea se umofo iwi aku po o iskoko e sipo se ea no whatu lau talenga se tu mua. Margarita Ioane li ele li ma lola ma whaatai o mesili nai manuia mai Margarita Ioane whapea po i eleni a solai ia lo whatu ma lola ma lewa mai ea whapea na po i a Barbara Rodney ta lopo lau suma Taito ma lai al porkalame ma lai a musika io po fea o musika ai kua i kako po lea se a benga ma mafa wana tau a mortai minei a lakua le musika e whikau i le sole. Ke ia wanga loma ko uma mea ngasa ika i le stangata. Ia o hafo i tūlanga e whangalo. Whamangalo lom whangalo. Whina ngalo ngā ka riso. Wurwhi mai. Whamangalo o ko kongo loko lai ke wai. Au moa. Whamangalo am whamangalo. Whamangalo le ri e se man whamangalo le tangata. O le whamangalo le tangata. E le ngalo. Ala whamangalo le tua e te oi mauma tatou. Whamangalo lo ta oa. Ngalo lo le tu ya lo fatu mo to umala lo ma puta mai lunga la pia poringa oi malisi le o le le ni sola inga o ya so mai ma Margarita Ioane ya lo fatu ya George Elia ma no la pa tai ya me spo ia
simi no sola patai e alo pasu mo to lo pa penana ma puta mai I atu no e mamao I o se jo po pese pese misiruki io pesenga misiruki le mai ka le apo o le loco pet kai kele vai le pesenga se umala so po le pesenga ia misiluki ia ai ia manuia le nei aso I popanga uma o la to o lo anga I tu fo I fa tau me yo ta ma le fo le lei lamba o fa tu anga tai to na to ia na na to fa ma mo fa to te le o lamba lo silpia le fo na no pia I ne tu no o le po le so fo fa tu sa fo le si ai ma ko fa lo I mai le si le BMW a o le po le e te maua fo I Lei se me ke le mo pe ani le pa lingi o skepu ke la ai e la ale skepu kasi lua tolu fa lima ia a kole le lo lima e le a kolo lima kam fa lo tasi tolu lima sole le ma se me ke mo e ko foi mai wo po nga ki a kam fa na tasi lua tolu fa lima sole esel manga ia la o por kala me papa kulang penga awang e misi se step wal desi o misi lo skip nga ile si me silin ta we ke la ai pe va penal so fo ngale da le so vo mo la ta to ya lo fa te la ta to fela ma puta mai ai lo fa te to mo to lungo la to fa ngai nga venga ave passi ave train ave vanele ave couriers ia taxi o le upa ia manisi o tulanga fo o lo ngadu lue ai lungo le wala ia me so tonu fa fa ngad venga lo fa te la te to mo to se voi pointa to fa si silanga nei time ia nga ko le akula ia you peli mul pola o mai ia lo fa tu fa tai si le na manuia ai si ai poin ka fasi silanga le mor ka mingei ia o musika lava ko e ka ko au o le popol pe madia lo vaso ia lungo le ala e o malava I moto malawa pe madia o le na o so ale la o fia o le na So
se tuina nau matala le tunga mau lo tiu te alongo mai ia usa tu ai apai ua o le lango na taua tua iua o le alofa Malola marfasau marfur fifia va sabari di piapi. Ciao to the festival eu se tunia mas for de tonga ya topo. Ya mas foi nesse foi o tu fat se foi sa kala beton foi foi ponga. Le borino foi eu se guini. Mas foi ya to fina so bika mrebalo le tafonga. Malola vale fifi. Sabone for the point low set to fight. Al to tama pagpapalo le tafonga. Eu sei a DJ Noia. Look at us, the road we see together. Look at us, the road that we've been through. Look at us, still leaning on each other. If you wanna see how true love should be, just look at us. Look at you. Look at you. Still pretty as a picture. Look at us, still crazy over you. Look at us, still believing forever. If you wanna see how true love should be, just look at us. Leone, ole tafa, te purisa, isana. E famalo le langa ali, i punga o la au sasala. I le manama, le ele e talio no imata. E fa pena le
te oi la utu mau o la tautonga mausia. Ai te oi la utu mau o la tautonga mausia. E kuru tele na pasi sama le piafi. E hoi ta whonga. E paravaro le tātou tunu. When I woke up one morning, My sweetheart, you're so far away from me, but I return to you. I love you so. My sweetheart, you're so far away from me. Maruru atu le Five Stars i o e se umapoko saulo My Sweetheart ngā leo tau nuri sao tong sia i le tautua leo mika kas ia se pa pongpon maru le tunu ula stonai i o le hapo se meo wo i la tu fo i tautua ia o ngā e tu fai unga o le fo i vaiaso le ngang pa rolo pa tano patu tong sia ma no lama le pale mai fo i le nei vai ngā le stonai ma no so i fo munia Yeah. So for Maria, for Malo, so for Maria, now soon out Taito, yeah, and the foil, to like my foil in need to la lasso. Tai. Yeah, the yellow tattoo tap out the language in the more need now allow a tattoo to yai to some Samoa. To see me to Lugamo. Yeah, for Malo to Luga, Suma Taito. Pa tai. Thanks you to Salavaita ua fo le pela bongo u fa ku le vai asole 24/7 ia ole pa lamo le me fo le ngona pa to wa ai du mo le li e le se fa pia mi tonu a le lo fo le tu on fa pelo le tano a tong sia so o i er tanga ta wo e manatu mo ia a tong sia ia sa le lava sa nganga Taito. ia so uma lava e le se ta manosi ia e le se poto po sa mai o me lo fa le di fo i fo ia mos so se tangata so i fo a le tangata la le fa ta wina o no winga ia o le na ia o le tali e ia o le tali tato uma e le tali e wina ia la foto yo a ma pana pa pa ma no le tonu utong sia ia e mo lava to e fa ta ia tu la sunga Taito mo ma so mo pa au le ia so ia di yelo tato ta pa au le langi e te ina mai lo so fu Taito ia fa pe po so tu le no Samoa le vo to mo le ni la la ta to so le ingo si ponga Samoa dia la to ta limba i to lu amo ia di yele tu ai fa pe po le sto nai o ta to le mai le fai unga po yo au manga lenga le ni ba ya sa ma te ia fu le ba ya fo ia ta dia la sa fa ti lo ta to ta pa au le langi ia tai ia Samoa ia e ale tala tongsia fang ya tongsia tato tino bele ele avea nia fa launga fa pismisi nia fa launga tai lima te ina ile tato tai tanga Samoa ya ole tautua lava tongsia e fai mai a to e fa maoni lava bana nai ne te wa yeso vai ole mafai na fa tino la chipu la unga luenga to tie ko ya ole tinga luea tautua sa to tato tino ya te whamaru di toi Samoa ia ai ole mau masani lava lo meka kas ia e one stop shop e tasi ale pale tāpule e te suma iai tala mai au mana ia tolu tau sanga mātou te vai e fuela ta vale io tolu tau sanga mātou te vai e fuela ta vale ia tina ne foi a te whātau ni tā vale fau lava te tolu lo tala meka kas ole lua se lua suma tasi ia ratu ai whātasi mele 5 tau sanga ole a fo i ole manufacturing warranty ia ai me ranga ta bale le silima tau sanga ia fo i fai fu uma lava te replace fu uma me uma ia atina nei le
Ia tonu tau sanga make service ina ile tabale. Ia la. Vetene wa le fitness o tulanga pe pa ia e fai fu uma lava o make a cars. Yo ai ngole ne ia pa mama venga fa pito. Tamo le wo ye tonu tanto lo toa yo e lua se fulu itu a inga tabale 4-wheel drives ma 2-wheel drives. E fai la ina ta su mai mata mai au. E mata mai lava la le lua fe lu su maltasi lima tatu ambale wo stata lu mai ya le taia te tonu lo toa lua fe lu su maltasi ka to ni sen ma o menus mo connect ya fa pe fo ya for rangers le lua fe lu se fu fa solo mai la lua fe su lu mal fa ya se uma tawa mai a foi ona ta pena ina ta vale ya pe ava pe finangale sa i se ta vale tele ya wa fe amanga renga ya pe le foi ya ta vale yo lolo o SUV dai lima con picking of four io va devo volta so bench bo ai no tele che ma bench foi commesso bench bo business laiti ya samo ele e fattura fa salonga angole lei ma abela ta vale io le te alo lei moro lo si lo te la cum le vale e picking message le macro clients by le vale domestic so e picking lang ka picking for rangers io no fa tau ia era yo te umai a tau sia yo tau tuale tau sia e patino ia o ala ma se ta tu I am missing or sambo mo ni labo tanga tele te ale piki ben la balele yo ia lama ia patino ai le tau tuale o make a cash ia e tele tava le felon filinga sa mo yo tele tava le pe a su mai mantala mai a ia na ta tonu foi la ia le matong o fie fo le tau tuala o meka kasi ia te vala ama te foli o iwa lua pitil mawalu tāsirua o iwa lua pitil mawalu tāsirua te vala ama te foli te avei o lua tasi whāti tuono lima whātasi o lua tasi whāti tuono lima whātasi te su mai matala mai ao i le lua se lau Kennedy Strike manukau lua se lau Kennedy Strike manukau ia manu i tele lea le alo atu se tu peremu ka mo la sapati a tai au ia manu i foi lau sunga ia Taito ia sausituni ko ia tu muli en mai ato te amanga lenga te te aso lo tatu ta paule langi lo soi pua mo to po lava fo ia wa fa tali mai le tina fa tu ma le no fo alo ia sa se aso na vai aso tatu ke lo ia fa to tampa soi po ia mo le so fa tai tene la ma ton sia mo te pena ino ta riponti le fa ponga manu le no manino me uma sa fa no longo ma to fa peo la yes subsidi ale o kapa to la monetary report ya va tu fa malo ma fa ta yang le fo fa ngo to ne ya so mon via po le ken ma sa pa tia le so fa so fo ya lo fat ya fa tai fa so fo ya o le la malo tan no e le sunga tong sia pio Wilson e le o va se la le ai o le a fo o langa ke fongi le pa mai e wala usa o tua le olu tasi fa fitu ono lima fa tasi o le olu tasi fa fitu ono lima fa tasi ia pe tianga isa o tu lava e na le lua se lau Cavendish Drive i Manukau City mo le lava la tau mai le tato pese le se vai po intatu talo i vai penua ngana peritania ia
In this update, the Prime Minister has unveiled a new memorial in honour of Pacific Islanders who have fought alongside New Zealanders. The bronze conch shell, emblazoned with images of poppies, sits in Pukeahu National War Memorial Park in Wellington. Jacinda Ardern says the memorial stands in recognition of the service and sacrifice of Pacifica people. It also stands as a symbol of Aotearoa New Zealand's special bond and enduring friendship with our Pacific neighbours. Cook Islands Prime Minister Mark Brown and diplomats representing the Pacific Islands were in attendance. The World Health Organization's issued a desperate call for 10 million COVID-19 vaccines to be administered within the next fortnight. Director General of Health wants vaccinations to begin in all countries as Australia's immunisation rates fall behind. Western Australia has only put 40,500 shots into people's arms since the national rollout began. The National Party says China should open its doors to a United Nations investigation on its treatment of the Uyghur people. It comes after the foreign ministers of Australia and New Zealand released a joint statement calling for the investigation. China's been accused of the repression and detention of the Uyghur ethnicity in the Xinjiang province. National Party Foreign Affairs spokesman Jerry Brownlee says it's important we know what's going on. And I'm saying I think that should be facilitated as quickly as possible, because if this is all just rumour and there's nothing in it, well, it's something that should be cleared up. But if it's a little bit more, then I think we should know about that. Georgia's sweeping new voting restrictions have come under attack, with civil rights groups challenging them in court, and President Biden saying the US Justice Department is examining what he calls an atrocity of a law. Among other limits, the Republican-backed law enacted on Thursday imposes stricter identification requirements, limits drop boxes, gives lawmakers the power to take over local elections, and shortens the early voting period for all runoff elections. And it makes it a misdemeanor for people to offer food and water to voters who are waiting in line in a state where people sometimes wait hours in the heat to vote. That's news. In sport, Kiwi rugby coach Wayne Pivac is trusting his coaching method. Pivac and his Welsh side have won the Six Nations after Scotland upset France 27-23 in Paris. It's a big turnaround for Wales, which finished second to last in last year's Six Nations. Pivac says his side was under pressure going into this year's competition, but the board and the chief executive continued to back them up. We knew what was going on in training sessions. We could see the unity within the group building. They bought into how we wanted to make changes with our attack, and you can see, it's paying dividends now. Coach at the Wellington Phoenix, Ufuk Talay, is remaining tight-lipped over his future with the club. The Sydney Morning Herald says Talay is being targeted by the Melbourne Victory to join the club at the start of the next A-League season. He says it's that time of the season when clubs are looking for coaches and coaches are coming off contract. That's sport. I'm Bruce Russell. Sorry. I'm very low malware. Radio Samoa, easy the mad. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
le paola si pong mani le kalesia me tisi mai tona i ia ne vai ngole afiafia le asto nai tātou te mara tuna tu pea i le li paola o angatu i ona popoanga e voi te me tala noa pe ia e te tonu ne pa tata la ponga le tātou tala noa e le li paola o le na tongi o laina a tātou wangsana ta ua tele nei mai tau o tau sanga o tātou te mana tunatu pe iai ia so uma o lo tau soifua mo lo tātou ola mana tua o le tau sanga len te nei ia na petau i tātou ma le lockdown mua i New Zealand na le pa mai sa le pa tonu i nai te le o porklame ai sa enofo ai lo maota ma lo lawa ma e mana tunatu fi le mui le alofa o le li sa pa tonu ina lava nisi o porklame i ala sa pa penaon sa unia ele li e ma putai po i lungo penga te pailangi pa tonu ina nisi o porklame e kane sia o le mpa no atu i marmara ne tau sanga tarsia ia i le alofa ma le fi le mu o le li e so ani mai ina ia tatou maua porklame pa ngā solo o le seta le ne po i tau sanga te loe kane sia pa aptai lau penga rubenga tstofia le atua o lo mana tunatu pea i tūlanga i patonu inai porklame ia o porklame o le aunga o aute ma le wha moe moe ma liu o ke riso o sila pia umana i tātou ia ai ma le sili pea i se ana ma liu o ke riso o e tali iai o tali iai o tātou tali uma iai ma malama ia o onga le li e ala ia fionga pa ia lo tātou atua o le sulu i o tātou vai o le ma malama i o tātou wana ta ua tele vai tale o le tuweni ia po le leni le o tātou sāvalia mana tua o le aswa tai au le sāpate o le laupama malanga pātupu o le li au lumana i lo na whaasātoro ina e pea whainga tā o na tadia i le malanga pātupu ai so o male maliu ke riso ya pa pe o yeni tupu la langi e whairana malanga pātupu lo ngovinga e umaloa sau whai lona no foa vai lo ia o le li whaola o le tupu o le li o le tupu o le langi malalangi al malanga pātupu le Ierusalema e mae alea am tau i lunga o le sātoro le vāo le langi malalangi ia nau e silfia ta ua lai o tō whirangana mo tātou loto nei vai tau o tau sanga o tātou sāvalia vai a sāpa ia lo mana i pōpō ngāre ri e mana tua na manu mā lo mari tōnga mau tātou manu mā lo pātasi ai fo i ane bi inga i lea tua i lo nā lofa ma lo nā ngare lei 10 minuta wa te aile tu lai lua tau tua si whanga Samoa su lima e wa tolu a mo to e whatano whatu ne baenga o le fiafi o le asto na e le manu le tunu na i o ta mā kano whaena i o tina i lau tāpua inga i aso umai tā ua i lo roto. Whaiva e tāpua ia e maramunu tā ua i o mātou roto. Lau tāpua inga Samoa ia mai se o nai. Tu a sina o tau whiapi so i pua atari tonu. Lo maua pia lau tau so i fotulu i mai le ni manan whamano longa o long ta seo mai tātou. E le ase si e tū whamaunga i le nei so i fuanga o tātou so i fua maolai. Hau mea o mai whamoe moe le alofa o le tua. Ia malana whamano longa e pa iatu, pa iane, pa ifo, le mamano le atunu oe o whaata o tolia i ngase o le tino, o sa mahota ngase i mahota manao, ia maise o le neifa o mai, le neifa mai, o so o ale la langi. Ia lo tu fesili pea langona, ia tato fesili a ina li ma so ani mai, ma pui mai tato, ia pia ngai atunu e mamau, ma nepo atunu tato no pia iaim tato no fuai, i le neifa mai o coronavirus, e wilamba o le ua, wa maua wa e whafonga wa whalonga wa amata na whaile tui e lua tui e tangata ia o lo e fo i male whaitalia male whaasa lo tonga o tātou lo whaitalia ia e te tui ai male le tui ia whapea po e sila mau ia mana tua a whapea po e lai te whai malanga atu i se situ e le mwhailanga e atu peo i nāna lea e li lifa i ai whina ngalo nisi o tātou umalama i ai manatua a le whai alo tui a ore taimia palai ai la whai lauko lau tāru sanga te alu i Samoa pe a whape taulu a se lau le se lau fie i a lato e whātaunu i ai longo vinga kia la koe le iso kui i a ngai whaakani le se umang whai lau tui ko a lau tu mai tātou e wako i Samoa koe Euskadi mturanga whapena ia wala to ia fai alo tu o te ele a fia matangi lau tau tala lo ngutu mara fitu lo Samoa ia wala to a o mara kai me fai lo ku
Nā kulanga i whātua tua i leli, olo whātua tua i le tua mga luenga i whātino, a toa leo tino le tama. A lo whātai tolu manu le tano, pia laba o maputa mai ai a lo whātele atu, manu le tano i maoto manawa, mai se fo i lunga leo penga atu i langi a tano i mao, lunga le apia fōlinga. Lo whātu i a whale a nai, a lo whātele atu, whātai tele lamba mō lo whaanga, ia mai se o whaamnianga, whale, ia lo whātua i le ainga, manuia fo i a pōpuanga le weekend, Lucy Liu, ia whātai mō whaamnianga, tau mō lo whaanga, Tavita Levuka, ia Patalapatu, Pasta, lo whātua i, lau sunga le paipe au, Tavita Marpatua, ia mai sale ka le sio ngā lue, lo whatene atu, ia mai sale upe ngā luenga tutoa fia le atua, sunga i papia ngainga mō rātou whanetua, ia lo whatene atu, ia mai se foi sunga i toi ina mō rātou whanetua, tausi mtanga luenga mō rātou whanetua, ia mai se foi whionga ni sea mō rātou whanetua, sunga i au au mō rātou whanetua, e ka le sia fia, ia mai se foi whionga i pātele mta mai tai sa lo whātu taito mō o tau, manuia tele, ma o tō ngā ruenga whola matālai, ia, mō ni a ngā mō ia malona malo. Mai le tātou pese lea tala le tātou leina, a papeo lea soe, whamnia lo aso i fua, tala atu ere tātou leina manatua, tolu pitu ta se lima i matoro i numera, mala au mai ai, a manoma le tātou emaili on the air at radiosamoa.co.nz, ia me spoi lunga le api fōlinga, ma le YouTube channel, ia le Radio Samoa, ka marta to skole mo na pa Dr. Rome, T-Bell, Wonana, na 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 na.
Talofa lava o loo ingoa wa le Sieremia. O la unga luenga e patino mo fisosoane I tangata o iei whaafita au le tau taalonga whaitupe, whaapea fianga ma maftianga o na Tanoa Ava mafuala au whaasaina. A whai e te mo umia se tangata whaatuatuaina e te fia Tanoa iai. Mo le fisosoane e whaasa o loto oe mai e whaafita auli. Au e te popole o te mawhai o na fisosoane atu ia te oe. O la o tautua e whaifua le eisi tutongi e tala noa puipuia whaalilo lilo pe confidential. E mawhai o na asiasi atu ilo maota, pe asiasi mai fo il matou ofisa, le South Seas Healthcare, Ola Monu Ear Services, ile Otara Shopping Mall. Whaafso ta e lau telefoni, o iwa, lua walu tasi, ono lima, ono tolu, po ole o lua tasi, iwa, lima o lua. Whaatau wawe se lau whale, e le ai se komisi tutongi ina, le ai se tau oni whaasala launga, le whaia foini open homes, wala au loa kamal o le Sound House Fast I le o lua tasi, iwa fitu tasi, wha tolu lua, po le lua tasi lua, iwa wha o, petanga iane I le soundhousefast.co.nz. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Música malie, música ileva, pate ailo, vai mai ang maluena, vai ayaw fica, they so wita, esa wia mo pia va ayatu wa siva, eva mai la ia, le alfa I mai otara, when you see your malai, chick, helena wa okay, eva mai la ia, pia lava o ilau fica, avela ma ole musica, e mapua io tina. Nai au paanga, nge vai vanga, e mamoli atu le nei pisa nai o lo paanga, le ngata I au te roa, pa pere lau rangi atoa, o amo o ngai pia tau tua mo o e Samoa, e ala I le taleni, o le musika, esa wia sei e pa pia mai a ita, eva mai la ia, le alfa I mai otara, wai ni si o malai, chick, helena wa okay, eva mai la ia, pia lava o I lau fika, avea lava o le musika, e mapua I o tina. Ema mai I le mapu I tina, papia inai o I ana musika, musika malie, musika ileva, pate ailo, vai mai au aluena, vai au figa, nei so wita, esa wia wa upia va ayatu wa siva, eva mai la ia, le alfa I mai otara, when you see your malai, chick, helena wa okay, eva mai la ia, pia lava o I lau fika, avea lava o le musika, e mapua I o tina. Se vai mai o le nei party, e pa o le nei party, ai ase foi o le musika, e pisa le na party, paski mai lo I le maku, oka e ua afu, so mai lo ma le mix low, so o singa mai lo wafu. Se vai mai o le nei party, e pa o le nei party, ai ase foi o le musika, e pisa le na party, paski mai lo I le maku, oka e ua afu, so mai lo ma le mix low, so o singa mai lo wafu. Eva mai la ia, le alfa I mai otara, when you see your malai, chick, helena wa okay, eva mai la ia, pia lava o I lau fika, avea lava o le musika, e mapua I o tina. Eva mai la ia, le alfa I mai otara, when you see your malai, chick, helena wa okay, eva mai la ia, pia lava o I lau fika, avea lava o le musika, e mapua I o tina. Silent night.
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Watu yo umana
Ua nei whaangaro le alofa mo au sipong Mario Pale ofa ki tonga mai Smith o Pantu ma longa ue. Taimitu lai mai luas furuono minute ona tāne o leitu la e tonu. Le moat sota inga ma le sunga le i pule o le ka for you ya Rick ya pena vo sunga ya e mani ya se to tam fai e staimi ya le ya papeo ya nga ya tu ina i Mareua po takanini i o to se lau great sapro i Mareua to se lau great sapro i Mareua mo le la le sunga i a Rick the man ya ma so sunga e man mani se lau fai nga wenga ya Talanoa i tulanga meo ta male pe ano pa tu mo po tuanga a fai o seki ya so mi ai pe lo sa lo ya pai o fai si mo lunga po le le abenga o tau ya au ko po le se si tu pai mani ya o marto sangue o ka mau ya ku le kulanga le monga nga ka pa mangifi ya pa pe ora ko pa po mai masisi abenga ya pe o tulanga na a o na la mar si pia le mana ta so pe po ni tu no mau wai ya o nga solo leo por clame mau wa fia a pe le fa solo nga por clame ya o le na lo fa no ya ko po le mis ya o solito ya la pe mai a ita urang salai fa senga la o punga a ita au le ang salai se pa mai amar ku spa ia ka ko ke muri ta ia na mani ya le so pu mo o lo ta to yai tol se la crash up right man what a car for you tano ya mani po o le parto ya Silvia por parto ya tala ya me suele li pule pe fital no sa o ya Rick ya ile ka po you over se la lo fitu fai bon man wa le ko ku ele no pe ko mo se tai mi fo le o muli mai o se ko baba ya ku pe ya ka mo baba el kala so venga ni tana ni tau o tu mau mapana ya ke nani los fu lor mau lungo lo ya tai mi nei le ai losu fa na maulunga le bela pa mauina o ke nani mana il solo la o awa pa ni sma o ke nani sufitu manu lu po o le inga mo le sa losu tolu le bela pa mauina pa uti munga awa ya le ba o yerta to manu ta po fa tasi le li spul varu manu lu po la sa le inga la sanga fua pa u foti munga awa losu fa le bela pa mauina se fulu ono lo na manu lu po Mainga si o tātou tunu i Samoa, i alo pāpā pa i tiri e mo le wina. Vela pa mauina mai Samoa, luas fulu i pala maulunga lo i aimaro na mānu le fiafi luas fulu man lima. Luas fulu lima i oe le mānu le fiafi a alo wapenana pa uti mungoro a wawa pa asora hatosi o tātou tunu i Samoa mana tua i lau tano. O se mainga i nutu tua oe, wamai atu i waikato ro mana i suru la mātango fie. O se vai hore nai pe plenty Rotorua Taupo Ken Country. Ia, se vai hore na i Taranaki, Kispon, Mox, Pai, Lau Mua i Wellingtone, wapena po i Manautu. Ia, Warapa, Palmerston North, Napier, Hastings, Tauranga. Ia, o lo wapenana matango fie suru la. O se vai hore nai i mātou lau nei klai stete mona nutu tua oi ma nei al suru la. Ia, maraka paonga krusaita la ualu e mano lo le weekend nei. O le mama atu tai suolo i ai 5 minute al fitu tāne lan suole tai au kilani, to e suole o le tai le luas fufa minute te ai le fitu le poana nei. O le tai sua i o neanga, luas fu fitu minute su tasi tāne lan suole tai o neanga, to e suole o le tai le tasi le minute su tasi le poana nei. Tai sua i manukau hits, 2 minute te al sfuru tāne lan suole tai i manukau. To e sua leo le tai le luas fu varu minute te al spuru poana nei mana tai sua i Morawai. Lua, le ai fitu minute le spuru tāne lana sua le tai i Morawai. To e sua leo le tai sruiba minute te al se fulu i le poana nei. O stoi mainga ngā i le tala le tau. Ea, ai mas po e nisi o vaenga o nutu tua oi, ea masi o tātou tunu o lo pa o ti munga i le taimi nei o lo au au pasa lo atoa mo le sila fia le mano o le tātou tunu. Malo soy fua, o le sio fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo, se ki a Radio Samoa. Whātau wawe se lau fale.
e le ai se komisi tutongiina, le ai se tau o ni whaasalalaunga, le whaia foi ni open homes, wala au loa kamal o le Sal House Fast i le o lua tasi, iwa fitu tasi, wha tolu lua, po le lua tasi lua, iwa wha o, petanga i ane i le salhousefast.co.nz. Radio Samoa, kasilima i wakuru amo. Lua sputasi minute ona tāne o ne tūlai tolu. Ea o lo baba ia pēr ne sulu mātanga o pio le lalo o po le baba atu i le wha malama. Whatarabatu ia whaaptai timo i lunga le apia pōlinga. Māno lama le maputa mai ea lo whaatufo i mo o tō umalama e leni fsolai. Māno lama whaaptai tiriza ene masiona tu atina lo whaatu mo ai tiriza ene ma le so tina. Ia, o lo penala maputa mai, ia, pa pena po ia Pastor Tabita Lebuka, ia mas po ia Barbara Rodney, mano lama leba mai Parks Lets, ia lo patu so mano lama pa taimo lo whaanga, lo patu po i manuia po i popoanga, ia, pa pena po ia Siminu Solia, ia, lo patu po i mo to umalava, lo pa pena na eba mai lunga le le au pepe pilione ka no fai alo fatu ma no la male mai na lau mua au kilani lau mua ngi sila o tara lo fatu mo to o petaya farani ya ma no la male mai uso lo fatu i manuia po la no to mo lau pa ma taiao ya me se lo mo lunga lo tato atu no si koe ka mo fai ka po i nai minute ia a papea o iaini a soi for maro le tato watu no ia mana ia nau talatu tato laina mo le taimi nei toro pitu tasi lima i batoro no mera ia pamnilo wa soi for ia e me so lunga le tato email on air@radiosamoa.co.nz ia mrunga le Facebook page le Radio Samoa mo le lama mako ona fa ilo fo le wa so for mano le tunu ya na mutala tato laina malanga fa rolo marolo sai mai ta no lama alo fala vela sunga Taito malo lava tautu atunu le ne yaso tai mo le ta bano le lava mo le avanoa ole avatu fa manianga ma ile ya Reverend Peter Amosa wa ya ulia mai le fast full fit tau sanga lona soifua olo au na ia matautua i Samoa le Assembly of God i usenga o si o nephew ia vi ia le anga leo le atua i lau sunga le whawhiangainga ia whaatumu pēr le atua le uto a wale tautua ino le atua malana ngā luenga ia e tō anga e tatalo matu atu i le atua whawhita auli fo ia whiangai ma oi le ngā luenga e maise le vāma le aulotu sanga whaamanuia le atua ma fōa e nisi aso stelo lo soifua a wale tautua ino le atua ma le ngā luenga o alo whaanga ma whaamanuianga mai sio anti o makelita le levanga ma tafeo ko lio le levanga ma anko ma leko le levanga mai Amerika Samoa fa pe fo le levanga antele a mai Samoa ma le fanau o anti Nika mai la loi Hastings ma le fanau fa pe fo anti asi susi le misio mai ala fua ma le fanau o nayo matua o lo fa amuli mai sio tato ai ngai iva ya Amosa ma ana Amosa fa pe fo sio tu fine to tasi Melbourne Australia ya Naomi o se uso mai sini Australia o Filippo ma le faletua o to filau Filippo ma le faletua ma no foalo se uso fo yo lo talo sia la alu le palo o tala la faito ma Amosa ia e faasilisili lava lou anti le lungo le telefoni o telesia le levanga masiana whanau mai New Zealand ma ia lo fatele mo e fa mania le atua manuia fo le sapasi a taeao a wale pale mai le maliu ma le toitua Yesu fa tai to mo le avanoa tai fo i bana mai lo fa to i manuia le lau pama a taeao se fo ia lo fa se fo mo le no sa no mai ta lo fa Dala para kai ko para sunga ia o ma no la male se fo ia iptau ma tai mania wa mai olua Maguia ba ole lo fole ku vange la fonga le kalanga le li. Ya, sa no ya.
Ya pa kai ko bolo bongo alo pa ku ila pa ku kai ko man foalo a me se ku a kai ko alo fa bo kai ko alo pa anga pa murianga tunga pa pengenga cha krai ba lo fa ba panga ya cherba che panaya ma cho su ali pinge ma te kai ba di te ma ba di ba lupe apela tunga pa pengenga ka ala pa ba ko amanda ba ni foalo la funga la pacho fai luam par ko a rani cha bar foalo la funga fa bo ka luanga fa par ko a len man go foalo pero funga fa bunga la bibo par ko a karo bar foalo bar ngari la ko fa ka banga ya mar ka fia peka an foalo bar ngari pero funga ka vasa basi par ko ka ba di le vai pero funga ai ongo e cha peka male funga ka ngalo langi pop wisen la funga ko pai boa vai ba ko ya kipa apera funga le barche engi ba ko ya sia lo fa le balu bengi ba ko apera funga kai badi falanginga kai badi salwa inga ba fanga kai badi ba fushi ba ko ya helen apera funga salonga longo ila faele ba fanga ngai kaba tunga longo ri soka bahana malfanga a mesik nga bakua ya baiga kai bari kalifa bal farkua man foalo alo faanga nga bakunge ai kauche fom kai bari pe bika on hanga pa kai la kai ko bolo avongo alo panto mo lua man vi for the weekend so foi kai ko bolo faanga pa manguianga so foi mo la mo sa lo mai oi kalo pai mangi yo le ko pai ko kai mingi o le se ki ala ka manga ia patalo va fo ia liu papa tena ia panola male mai no ngara api folinga ia lo fatu mo to va pena fo ia fa tai timo ia mala to lo fa pena ma mai ana no tanto leina mo so fo mano le tenu e lei si minute male nganga fa lo ia sa ni po lo stato pc ia fa manu ia wa so formano le tunu i le so lo se fulu fitu tawo uma ma singa ia vai so fo ile e o tato o atu ile vai le masina fo o a perilla lo no vinga e uma le so mo le stofi so lo le so farile pa utono ia le good friday na so mali utono na le so lo a perilla lo na so farile asto na ilas tolu to tu las paras to sa mania ya panola mo folau fa tsa mo lo mia la mo tsa to folong e la mo ne fama ya fa ngalo ni stai mi ya lu pu no wai ta to ta mo e ya lo fa tali mai che riso la tanu ta to te mo wai per fia e mo ta to fia vi atu i le tu e lo na lofa malona ngale ana no ta to lenga Molesi luas por se con Tonu wale po mas tanto emaili le ai lungo le tanto Facebook page and Radio Samoa ya malunga le YouTube ya meil tanga tapata wa tau moli le famlianga le Radio Samoa mo malo le tonu ina yo tama ve po na yo tina o so ma to fa fine se ola na fa na witi o to umala man famlia to was so fo le so ya ngalelo ta to tua to fa popo nisi tau sanga stele sai fu mo lai tanto mana tua pe ia vea pe tanto e fai lon fingano mana via tele to so for happy birthday to you all si fong maria si o ya so felice mikaele ya fai wa ti ngai le ise me ano a mai tau ave taito ti ngai nes
se pamani o swa polisi Mikaele tu mai o tinga. Taim tu la mai le ua to e malu minute ona tāna le tulai tolu, tāna tolu mina tātou talai pai whanua le ngana pere tānia. E tā tono lo manuia manu le tātou tunu. Ia mai se o lo o whiangai fo e ma whaataunga o niso whiangai mga anuenga toi whaata lofa atu taito i le tautua le Radio Samoa sulima Ava tolu a mo. Tā lofa lava. Whia lava maputa mai tono lo sā whanwhinga anuenga e mai se po i tono mauta malawa tā pua ingat malo le atunu. Tā lofa lama, ma no lama le pale, ma no le nsai, a mai se nisi o whiangai mga anuenga le whaingo fia. E le o umaro vai aso, whainga anuenga ono aso, e a fo i mai lo fia fia, whaptai le atua, nei ma no si o mai ngā anueai. E a mispo i lunga lo penga tupai langi atunu o mauta i whata lofa, tu i lato lofa penaan whaaponga mai lunga le website, ta le Radio Samoa, e a malato lo maua mai, i a lunga le api o fōlinga, pe o lau papa tēnā ia lo fatu ma lo lama whaapitai Jerusalem whaapitai Taito lo whaanga mō ma ua mam Taito e aise amano e tā mai e le pese mō lota tina mai le puni ala ba analese no oe ia ole na se tau whai atu analese no oe ole na ia lo fatu Jerusalem ma se o tua a tina e le nifsola e ia Ioane tawilili ta lofa lava ma lo lava mai pentito mika ia telefoi ia le ne foi a pia auto ia a pia foi ma to lo fatu pentito mika ma ainga ia auto sini Australia pa te tele lava monia lo fa anga tele tama to ia le pepe pili le pepe pili ane alo fatu o petaya farani ia lo fatu mo auto u malama ia mes foi ia seminu solia ia lo fatu foi ia le liua lo fatu malo nga lue yo ha pena lava fo le to fia mingo ko 5 minute e mau al pesele a Jerusalem se kopia kula le ra kule si pikola pe mo mal pesengar puni ala mori to fo panga to ton mano le tunu na yo tamana yo tina oso ma to fa pene se la mana fana weti pe lava ma puta mai ai pesele moto e me se foi request pa to mai lava Jerusalem e mo ia masiona to atina olena Leilo,
In this update, there's one historical case of COVID-19 in the community today and a new case in MIQ. The historical case arrived from India late February and had been previously reported as under investigation. They tested negative in MIQ but came back positive after undertaking a pre-employment test. An investigation and serology testing have confirmed it's an historic case, isn't infectious and poses no public risk. Today's positive MIQ case arrived from India on Tuesday. More than 34,000 tests were processed by laboratories this week, including 5,000 yesterday. Fire crews have successfully wrangled a fire near the Motueka River in the Upper South Island. The blaze, believed to be a burn-off which grew out of control, had engulfed 7 hectares of scrub. It started about 5 yesterday afternoon near West Bank Road but has now been fully controlled. Fire and Emergency says it'll be left for the property owner to now manage. The service and sacrifice of Pacifica people during world wars is honoured today. The Prime Minister has unveiled a memorial in their honour alongside Cook Islands Prime Minister Mark Brown. The bronze conch shell, decorated with poppies, stands in Pukeahu National War Memorial Park in Wellington. Jacinda Ardern says it's poignantly named the Deep Sigh of the Pacific. In preparation for the memorial's installation, Māori stones from the Pacific Islands in New Zealand were blessed and buried at the foundations of this memorial, infusing it with the spirit of the Pacific. Auckland Transport is asking for feedback on proposed upgrades to the Great North Road from K Road to Grey Lynn. The potential upgrades are designed to improve access to businesses while also promoting safer cycling and walking. The proposal's open for public feedback until the 7th of May. Grey Lynn Business Association Chair Paul Stevenson says the road is not serving people's needs. It's quite a bleak bit of roading for many years and it just isn't helping local businesses or local communities. That's news. In sport, New Zealand's best ever spin bowler concedes the Black Caps were just too good for Bangladesh in the 3-match one-day cricket international series. Daniel Vettori has taken on the role as Bangladesh's spin bowling coach. The Black Caps had a clean sweep in the ODI series against the Tigers. Vettori says his side was hopeful to get some wins with Kane Williamson and Ross Taylor out, but they didn't perform. Probably got a reasonably inexperienced side coming to these shores and they've shown their experience. Put one performance in out of 3, but against New Zealand you need to be a lot better than what we've shown. Ali Katoa's holding off worrying about catching second season syndrome. The Warriors back rowers continued his fantastic form, which saw him surge into the NRL conversation in his rookie season. In the 2 games so far this season, he's averaged 82 running metres and 26 tackles. The Warriors face the Raiders in Canberra at 5 o'clock. That's sport. I'm Bruce Russell. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa.
tasilima i tolu amo. E fia le Auckland Council e whailo atu whaafiafianga al World Cultures. Sile sila mamai moa i tū maanga atunu ese au kilani i le asu wharaile suru iwa o mati. O lo whaia maa keti, maa o ngā kuka, whaapea tele mano anoa ai o ngā yoenga i le isi tongi. Tu e whaawau lea o whaafiafianga le Mount Roscoe War Memorial Park i le asu saa lusifuru valu o mati. Tofo i kuka ese mamai moa i siva ma le tele o isi whaalinga. Tanga ia ne loa i le ourauckland.nz mo nisi whamtalanga. Talo fa Samoa, waule ne yo kasu tialu, awal suia ngila wa le kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, bevela a.
iwa tolu amo. Radio Samoa. O le te mele tole mai sulua minuto te aile tulai tolu tau tōra si ponga Samoa sulima iwa tolu amo. Ea mana tolo manuel malu le tātou tunu ia meiso le fiafio le asto na i tā pena tupo i tātou. Ea mo le asau mo mua le asau lau pama tātou fiafia e o malawa e tātou te martunatu whaatasi tā pua i whaatasi tonu malu e fia. Ea ma tātou la ngona malanga pa tu polo ta to le ina sa mo lau pama ya to pa ta no pa te to la nga pa no le me se ole na to ai mai fu mai le wa te ole to ya mai po ya ma no an mo omi ya u la po ma no longa ya mana tu e valu tu la po le tau fai e mo le ya po le mo fitu tu la ko ma ngai ya o po le mo le va ku la pe wa ngase po ya e se po pe mai mo ya la mo ai o po le ma no long ia e ke le mo foi se mano si e ka wala pa le ya pa le ngi pu vai valu le so e ma valu ko la mo ya ba le manga ya pe aka ko si ka ia le pa pe ole a foi o le KFC pa ke KFC es ia ma valu i pu vai foi le fishy trick e le mana ia la ka malanga mo ko ke le lan ka o kianga o ia ke le me o le sa lo KFC ia la ko ma pa le ko o le fishy trick kwa i le manga ia bane papo ia e pule a oi se me fie ka malo mo kwa pa tuang mana ia la mar ta so ka uma pa lengi singa savali ka inga se pulu au la le aso bolo ora ma kwa ke le o le so sanga mo e se pulu kwa la pek se mali a tono lo mo ta tono lo la bana e lo le umanga e kausami na mo ka ngulua ai mana tua po ila isi po ile ua ia tu lo tau tala ma pa lo ni apa ina po ia ka kia ia lo wa pa tali na me soi fu ai a ka pa ia tu po e mo ka ko malaba mama ko po le pa pe apa ia ko ma ko ka ma pa paling ia alu a ko ma ko alu uma ia ma ka malolo ia ni si o tu lo ma ngai le a mai mo ana kamalanga a o va lo ko o le silenga e marosi o wala inisi tu langa le pane e o le mania ai ka pai le vai pa kamanga ko fa ngalo la le fisi drink fa ngalo le suka ya ka pai ava pe o le asi ka ma pa ona le tea bags nga po le mania e ke masangi lo ka ma pa o ona o ipki ka ma sole pe ia so malia pe nga masangi ia ma le vai pa le ata so vai po le va pe se vai so lua po se vai so malia ko nga penga vai pa si e lusi ai po la lo tino e le ko nga ka ma po le vai te o le tulanga na mai po ma e ka wa ku ya ko e lusi ai po ia ia ponga ile ke le vai ka ma e va pena la tu langa ro ia ile so i fuanga le ta so i fu mo la i ta pena ia stalo matala ia ma ska i va con una po mai me con langa ka ma palengi ia ma pa marostino a totino tam ia le ka ma pa palengi ia a kulangi skula pa ta va tu ile so ia setu manu ma no la vale mai so ma no la pa tai se o ia cornito mai lei ala fa ia na we si la fia ko ni tonga u fa ka pese ka ko au e malo nei weekend crusader ya ko ki maka mai fo na ma so mo nei o leua ya lo fatu ya ne tau ili ya lo fatu moto pa pe po ia lino mona tirisa ene ya le ngata le ali tasi brown ma no so fo mo ya taito ya lo fatu po ya moto o malama ali tasi brown ma ainga pa tai mo po le weekend ya o le lan mele sa go mai lino manga lo sunga taito pa mo le lava pem fai ona ta mai le pese ko bana o America Samoa lea e usu e whalatai ia sei ka wa ai aku ia alo fatu mo o tau o wa ile ke alala mai ia one na ia o aku le maka mai mo le sionga ngai na ie ni no mona man bainga
Margarita Yane ia lo fatu fa teitele lava mo lo faanga manuia fo ia ainga Margarita Yane ia ma fo fang fo nepia ma le weekend fa tai kai fo I manatu mai Pentito Mika o mai ia lo fatu fo manuia fo ia langa et fo mo sa pati o taia parani ia mai la to umala mo lo penana ma puta mai ole a fo ole pesele anga pai mai alitina matua ia sai ese pa mo le Taito pe ma fainga ta atu e mori atu ai ia fa ma pana atu I siona usole na o ai foi me loma o lo pe ngai ma ti nga re tino ia alofa le lima pa ia ti ia na fa ma no longa o lo pa ngana mai ia sai ese me loma male no po alo mai lai ba le pesinga pe se vai tape ia ole na ia ma no pa toi mo le malu le Elu
O le tamela tola mai le ua excuse me lua su lua mara minuto te ale tuna tolu to to si fonga Samoa so lima iwa tolu a mo ta tono lo mriel mano le tonu ia mai se la weva mai fia po il tam pa yat po le ona alama por clame tau pa nga solo le o te lama tato por clame lo e mo te nei ia me se po tato o musika lama fa no fi mani po le sto nai la to ta pena po ia mo la pa ma le so ata ao ia ta tonu lama matango fie au nga po le wina to tato musika tata no atu ia nispo pia ngai mai a benga mapa pe o bala au mai silo matua le o sai se si ona uso o langona mapatia i ngase o tino ia lenga makoele pesele io pe o se vai tafe ka pe vai tafe ma ko ntinga ma ko nu le ainga ia le po bala au mai ia le ko ingale pa fiku ka manga mo e manga ku ngaku ke le ropo o tu langa sa mo e manga ku ngaku e pringa ia pe mai ava ko le pesele loi mata o fia ina ua pa i mai a ropo le ilan pa mano longa siona tau si selina sa ili atu le tu ma le tu lang ia o tani la ma le ile o fantasi mo tu atu le ile tan le se me pa ngatai le tu e mai se la to u ma la mo pe ngai ma ngase o tino tali tonu o le ato ia lo fa atu tu tali ya le pe lava sai di usilinga tali se ul fa mo wa le taimi e alo wa ngata le poto ali mta mai fo mai pe mai lo la ia o ia tu silinga tali se ul fa mo wa ngata le mato tam fai o le stong piti o le makua po pole o tato wa to vale o to pinanga mo tato loto ai mana tua o le soifua malo wola e mai le tua po le ale sau no ma fo mai lim te mai tai fo mai o umana to sa ilinga pe to e palu tu la pe to sfulu tu la no umale o le soifua au te manatu te le iai mana tua le tua e ana lo soifua malo wola na fia le te alo sa ili sa o le tua le fai mai a ngata sa ilinga tangata o inae a matainga alu venga mamana lo tato tua la to umala mo pe ngai manga singa o tino ya ngale leile e te memu atu la te talo mala wa ngangi atu lon si de fiele tu o maptiang tala lo pe ngalo tala o tato loto ile li o fo ma lana pa mano longa e pa yatu pa yane pa ipo ya ma wa ma lo si tato te ngalo ai ya lo pa te la tu mo la to le ato to ma nos ya ma to po te lenga ya ape ma pa mano longa le li son to si aselina le ua toi papo sia marosi e ama pia sho la ua ainga e na ua langona e apere salamo
Talofa lava o loo ingoa wa le si Yeremia. O la unga luenga e patino mo sosoane I tangata o iei whaafita au le tauta alonga whaitupe, whaapea fianga ma maftianga o na olenu awa mafuala au whaasaina. A whai e te mo o mia se tangata whaatuatuaina e te fia Tanoa iai. Mo le fisosoane e whaasa o loto oe mai e whaafita auli. Au e te popole o te mawhai o na fisosoane atu ia te oe. O la o tautua e whai fua le eisi tutongi e tala no pui puia whaalilo lilo pe confidential. E mawhai o na asiasi atu ilo maota, pe asiasi mai fo il matou ofisa, le South Seas Healthcare, Ola Monu Ear Services, ile Otara Shopping Mall. Whaafso ta e lau telefoni, o iwa, lua walu tasi, ono lima, ono tolu, po ole o lua tasi, iwa, lima o lua. Radio Samoa. Taslima Ava Amo.
le tamile tolai mai le ua los purono minuto na tana le tolai fa ta tua si fonga Samoa su lima I ma tolo a mo na tolo manuel manu le tato no ma no nga no ne aso te tonu lamo lo tato nga lo ni si umano lo mai ni so manu le tonu na le lima so fenga vengai ya ma se ni so fenga venga le fa manu lo le fa so le talo nga le fa so penga le faso ya foi mo le faso pe o tulanga pena ono tulanga nga venga ya o ispo nga rue ile limaso ya mani solo penga venga fitua so vai aso ya man tu fa no for time la sai le pa pe fa si tu ya nga foi tulanga o malama va singa venga foi le te mo ya lo tu nga amakale por kasi por le lu ya nai mo ta po inga mara o sole sta ola sa ya nai ve o malama nai fa to ina mai ta to lo to pa ia mo to manu tu atu ya ta fa ta ona ele ya mana ya ale fa ta pe ya wo ta yo lo pa ta le na mai ele tu et so fo ya mata to bon lai ya ta to no lo mlia o manga venga mano le no ni si o tu to fe a manga venga I lungo ana e te mi po le e alu da to na ta vale e le ia se manatu mama pa I pa pe ya lo manatu na ia ko profesa u lungo le wala le mas fulto sang pas fulto sang tol fulto sang o pero ngi silo longa uma so se ko nga awala pe pa ulua ni se me ko po ya ku esel to nga manatu le na ia pa ato so pelo pingalo matau tai lelo sa e te loa me pe kai ala ma ka lianga lo ka va me nga ke le lo me tu ko e le lo para si me tu mo le si lo minuto na yo lo ya pa isa ngale mu ya lo sa lo mota po lo pa tai de tu o le o ka alo to fa manatu be umano to tala to fu ana fi le me lo fa nga telefoni fa mole mo tato malama mata utia tele mo pa nga telefoni fa va I lungo o abel ta vale ya me se pa pe ona fe wa I masio to ai nga to telefoni se o lo ave ina lo sa ya la fa nga no telefoni e mo te me to video to te ngata na ya te o a ko bus fa la ve lungo le wala ya na ma fa tia fo ile ai aga kangi ya pe ka kangi pe se yo o mena changa e to e bala o fo ai ke ua fai ngai ke ua ko ka vale ya la ve o mai ya le pe fa pe te o tupus fa la ve ai manu o mi po le vane fa ponga le tru ya ai le anga te o ma o so I fo ya pa te la pa mole fa ngai na o telefoni lungo le wala ya me sport fa te mole mo tato tickets ngai lungo le wala le o to e pengo fie pe o to fa manato to te le o sala ya me fo sala po le amtanga an sa wale sala telefoni e valu spul o ke le inola I le teimi nei po le artu langa wale sala po waka yo o se lua se lau le sala le telefoni ya me se lava mo me o tickets po e mawale me le o points po I la pago Timerot's points ya pe o ina apa pe a ko pa manato e 5 o tickets a nga ua o batu ta I lo se fulu points I le tickets ya mantua nga se lau Timerot's points nga nga allow to mai mo oe e te whero ai ia umalo o kupur wha ia ko leo piki mai ia lo lai sene lo moka ia ai ka whaile ka penga po I e po le pasiri tai au ia mai ka whai po e so mai se awara pe ai mana whiri la o e tūranga na pe lu tau bina I o e ke musu la po le lusi lo lai sing ia na whai te leo le halu le ator ta man ia wai pe rolo le mawar cameras ia pe mawar cameras pe angai ko kongi kupe mau kupe ia e lengi Timerot's point e mawe lungo cameras fo ngai install lungo le wala se banga na le ka bale leo ngai po e mai o lungo le wala kama po e ngai sign unmark guys alright au ka bale ngai ko sei le police kama la ngai mawe Timerot's point ka ko pe po e o lungo le wala ia fa te wai lima lo sala pe over se lau point e o mano lolo le sene ia ngai mea po ngai pe le manatu mama pa e tato ia ko por fala la ia pe ia le lolo sene pa mo nga so ai ne pe ave ia se o to ainga ia no so fe ai au nga luenga to e pa manatu to le maro tato no ia malanga nga pa lo a lino mona lo songa te fa mo le pe ta ma vi o fala tai na mo ti ia lo fa anga
Ia, ina I wom na I ainga o lo pa penana, maputa mai Alaska, mai sipo I Amerika I California, ia mawai se vi ina le fia anga pa pantai pa latai. Ia, Hey!
tulena nai longa mea isi ona o lo fe Eva mai ia música mais se vai Eva mai ia música mais se vai Wa ia luatu Manga ia tuaue banga ile fale kalapu Eva tu yo Mafatalo patu ia mawa mai sa ufangu Eva mai Ia música mais se vai Eva mai Ia música mais se vai Ia mau tinoa O lima ile a o vai ile foloa Ai au nei Tusi o lima mafika fua le Samoa Eva mai Ia música mais se vai Eva mai Ia música mais se vai Se aua leita Palongo tringa Ia música Malapata inga Eva mai Ia música mais se vai Eva mai Ia música mais se vai Se aua leita Palongo tringa Ia música Malapata inga Eva mai Ia música mais se vai Eva mai Ia música mais se vai Sama pe asala sengangana ya laila umusika le faao ngai
inga le Twitter ma le Facebook le tele o tangata le upu whaasama o tama tangata e whawhanga upu matala le awa ia e la upu a o se pautuanga e o fotele o si o uloto I mea watu tupu mai le Facebook wa whai ai su e ngata la o sila sila o le atu o mea e mawhai o na so o la upule I le wafa le uo a o le au a vevela I lo koko se sunga pa o ngā lo mawhau whau e ai e whalele mai mai tau le ngangana whao ngā ina e tau mai ai se lo mai vai mai ia e manatua ina o Samoa umalo whai tau ai o le Facebook whapea le Twitter ua wamea I a pesota inga I mea e tutupu I le lalolangi nei whapea talai lo a inga a ele o le whaonga ina e pela ua I ai upu matala wa e tau mai ai le vai vai o lo tangata la foa I loa ni le anga whaonga loa o pautuanga le aoa ia e la upua tama whainga e lo whai le matanga ina I matua lo o tapu tapua I la o a mama ota tatalo I le ao ma le pomo Samoa se sunga whaonga lo mawhau whau e ai e whalele mai mai tau le ngangana whaonga ina e tau mai ai se lo mai vai mai ia e manatua ina o Samoa umalo whai tau ai Wasolanga mua sale sengi mau mea au ngi vai kimi o kere sunga rei lo pe fa pe fea pai mai le kala risco inga na ia na makako mo ko fu ana masinga ia sui mai ame fo per merko inga ele Facebook e oso ele ngi para wanga osfa ku na fa mo au ana vai keika fiki mai lo rima kara pesto a area ya la sofika le ia sofika firme the style pues aquí mai on the rider reggae mai on the ball all the people run over I say take it no matter Wanga le mo o ma fa mo le ko sau firme the style pues aquí mai on the rider reggae mai on the ball all the people run over I say take it no matter if I fanga fana utanga tai upu autama amanu e fanga ifungaula toe te faile ao inga na imatu amale faipe au eilo oile savali tau tau mai a potolo ma fau fau
In this update, the National Party says New Zealand should reprise a bill which would make sanctioning against human rights abuses easier. The bill would mean that New Zealand could impose sanctions on entities independently rather than via the United Nations. It comes as New Zealand and Australia have called for China to be investigated for its treatment of the Uyghurs. National Party Foreign Affairs spokesman Jerry Brownlee says New Zealand really needs this bill. And I think New Zealand should have that type of legislative tool available to it to respond in cases where there is well-proven mistreatment of people anywhere in the world. An investigation into transportation between MIQ facilities and exercise parks will look at how risky buses are. Officials are looking into the Grand Mercure and off-site exercise after a person who was positive was on one of the outings in Auckland. The bus journeys are on hold while they reassess protocols and brief staff. Canterbury University's Professor Michael Plank says there are documented cases of transmission on bus trips. They'll want to look at things like, are the buses well ventilated? Can you open the windows nice and wide so that you've got good ventilation? Can the passengers be seated far enough apart? Canterbury District Health Board is apologising for a software coding error in a local vaccination booking system. The error potentially allowed those invited to make appointments to view details about other individuals also making appointments. Director General of Health Ashley Bloomfield says it's very unfortunate this has happened, and the Ministry of Health and the District Health Board have taken immediate steps to address the issue. He says the Health Board will be contacting those affected, apologising directly and informing them of the actions now being taken. Dr Bloomfield says while no private health information was available through the appointment system, the system was taken down last night after being available for use from 8 o'clock yesterday morning. Waikato University is defending plans to restructure its School of Science. The university reveals it will cut 12 positions, but plans to create new roles which it says will better suit the school's needs. That's news. Sport, the Chiefs are looking forward to welcoming their fans back to FMG Stadium Waikato tonight in Hamilton as they host the Blues in Super Rugby Aotearoa. The Chiefs' previous home game was played under Alert Level 2, preventing fans from filling the stands and ringing the cowbells. Centre Anton Leonard-Brown says the loyalty of Chiefs fans has been tested, but they're continuing to get behind their team. Losing 11 games in a row, we still had so many loyal supporters and sponsors are sticking around, so to have them in the stand this weekend is special. The match kicks off at 7:05. Shane Van Gisbergen admits he'll be getting back on a mountain bike as soon as he gets the all clear. The Red Bull Ampol Racing team member won last weekend's Supercars race at Sandown with metal pins in his collarbone and broken ribs. He says mountain biking is great training and it keeps his brain active. That's sport. I'm Bruce Russell. Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungana, fitu aso le vai aso. Papangore maro le tano le awina to tātou tala I waipanua le ngana Peretania. 5 minuto o te ele tu lai wha tautua le se whonga Samoa sunlima I matonu a mo. Manatu lo manuel maro le tātou tano I amiso nei vaenga le piapio le aso to nai. Lo sufito mati lo spolo portasi te tonu lo manuel maro le tano I amiso la to Whengai whi au ngan wenga, mano ngan runwe, nisi tu tonu whi au ngan wenga po ia tu manunia. Ia mes po nisi wanga e tu ngan wenga pa mnia le tu e la o to fo I wha maa lo losi ai ioi. Talanto lo wha maa losi te pia, talanto lo le wha maa losi ia o wha noa noa. Ia mano lama wha maa losi ngan wenga, ngan wenga le ono aso. Ia ai manuia lama ngan wenga le fiafi, la to o lo o
penga I mga benga patalo pa lungo le penga tpai langi atu mai se toi patalo pa lungo le Facebook page le Radio Samoa ia malungo le YouTube Pensito Mika ia mesfo ia pua saniai malola vale eva mai Rocky pa le ali ia malola va vi ele ona manuia Margarita Yone pa pena posizione Frank mai up north ia manuia fo ia sa pati u tato anga ia tu ia pa dia so tai au lo pambon blang pa tu polo tato tua loto e polsi fil mano le tonu au ta pena tu fo isi o tato tonu o mo le painga pa lota ia te lava to so I lava pa tolo loi ele fa fonga ia sila fo lungo tu langa o penga pa langim tu langa lo ia ia ai ta tonu lava pa mo ia e te le lava pe senga e tu lava le opuna le tonu ia pe lava no valborsia o le la au bane pa fonga mano le tonu tato mana tu pe sa mo le tano o le tātou tō soa I o langona ia tupai fo le maua o SS o langona ia na maua leo o le tēna I lungo o penga tupai langi ia o papena fo I o na mai moa fo le malo le tunu ia pesa lau whinga longa pa ia le atua malo le atunu lo papena ia ua maua lama pia lama ia ngai I tātou au ngā auta mea uma tātou te o I le atua so ani mai tau lava o na o toe wha manatu atu ia manatua ia le pare mia o loo ua whaata ape atu fo I la tau fai ngā malo le HRPP mo le lima tau sanga taruai ia manatua fo I po I eni ngā wenga le leisa la tau whaia o le tu ua fo I ma whaata ape le pare mene au ne o tātou manatu I sisi tu ai tātou manatu fo I me le leisa tu la I me fo I la tau le atu langa pe to e vea pe to e vea ia pa pena lava ia me se fo I nisi o pāti tamari o le atunu o lo wa pena on tai matali ia mo taimi nei lo ta pena mai a tau pāti ia me se malo le atunu o tupu mai e o tu lo toa le au polo lo ma malo si o tātou tu o lo I tutonu o lo ai filo I tutonu o nei pāti o lo tau ma whai mai ia wana wha mo le sa ilinga o se malo fo e to e taita ina le tātou malo I le lua sepulu lo furtasi o la so ipo a perila aia manatua lau talo ia tula epa malana whai ngā malo manatua fo I pāti fo pei ona e si le fia I pāti fo umalama lo o anga I mai tātou ta talo ina ia lato maua pea le file mua le ni au noa maniso la ngona e tupule ita tu langa o lawa pena o na la lafo ai ni saunoanga ia manatua pea le alofa le tu ele tu lapo ia tātou sa mona tunu pele ia tātou manatua le whai ngā pālota whai ngā whiriwhiringa si o tātou tunu I lau te tano tali le atua tātou te whiawhia uma mai le tali le tangata pe ka masa salo wae papena lava le soipuanga ma le ololo tātou iai mai ele atua le tali whaaliani mo oe ma uma tātou uma e la ngona I lo whiringana o lo whiawhia o lama le malo e whiri mai le atua tātou te opongi ma le whiawhia ia lofa le atua so ni atu mo le tau mwhaia pāti fōu ia me se fōi le parlemene ptuata ape atu ia whiri tātou te le whiri o ia whiri mai tātou manuia le wha moe si o tātou tunu sa mo le whainga pālota le aso ipo a perila umar mai aso le a le vai aso tutua ia manatua lau te talo te muma a une eise langona pe sai langona a ia te talo ma le whiawhia ia lofa mai le anganga pa ia mo pa lupe o nau mate le loto ia awane I aingi me ngā sēni me vevesi mane me tutupu mai ni whaalawe lawe e le fia whaapafonga ati iai ma e le fia sila ia o ai tau malele atu tu lou pa ia o sa molo ia tu no e mau tātou te talo watasi ina ia saunga le mōlu whai ngā pālota se o tātou tu no tu la I mai te whai ngā māloi whiri mai alo tātou tua. Spuru minuto wa te aile tu la e wha tau tuan si whanga Samoa su lima I matolu a mo wa le maua aso ta inga ia mane li pole o reki le kā po yu po le sunga po ia e mani o mo kua pisi fa solo a tola to e manatua a nga e tu le tolu salau great sapro I manreua mo le lei lama le tau tua reki male kā po yu o le numera tolu se lau great sapro I manreua o bar se lau lulu fitu fa iba no malu mo le le lama le tau tua reki male kā po yu a mese sunga ia e mani lo pa pena un fai mafonga tau moni o le sunga le li pole reki tolu se lau great sapro I manreua o bar se lau lulu fitu fa iba
wangi malumai Oi lo fatu Fa'ano noa Ele masani ai Ai afa pefea Lotino e vai vai Ia tau lava So alofa Mongoli mai No fatu atae O leva aya Vai vai Lotino le lava Ai afa pefea Pia vai Ia tau lava So alofa Mongoli mai Ule ai so fa moe moe Ua e andu Sa pupu malumo au A o whalongo atu Ai afa pefea Rutino e ua vai vai Ia tau lava So alofa Mongoli mai Ia tau lava So alofa Mongoli mai Se ponga mania o le sunga ia le sa lio tuana I o e alofa mo mori mai o le taimele tulai mais fuluiva ma le api minute le ua te ai le tulai wha tau tua se ponga o Samoa spulima e ba tolu a mo e au le tau wola au le whangota whamore mole se tau la sea e fofo I le kuri lefu nau si le fia kuri lefu whamore mole na wala au leo le oru a tasi lua o ono tasi wha lua wha o le oru a tasi lua o ono tasi wha lua wha no mo mia lava se fo wha awabe le kuri lefu wha mole ta tau nau maan malama mai tu lowo tau pa ia mo tau manu au la sea e a kuri lefu ngā o si fia wala au le oru a tasi lua o ono tasi wha lua wha po le oru a tasi o toru ono o valu fitu wha oru a tasi o toru ono o valu fitu wha mole se isi o loo tang fia le ngase o le kuri lefu e o le oru a tasi lua o ono tasi wha lua wha po le oru a tasi o toru ono o valu fitu wha ia ma le nganga wha anuano wha tai tātou te umalawa fi tam whaintāre so I fōmule ona ia o tātou ngā lue whaatasi o tō pinangaro mo tātou loto se o tātou ainga e tasi I a ke riso ia tātou no lo maril mano le tunua le to e mai a foi por nai minute e mai por lo stau tua ele ne foi a fiafi le stau nai ia a one ngalo le proclame o le koko Samoa ele a fiafi talenga se manu ele tu la e ono le fiafi
ia whātas mai po nātou tim, ia mga lue, ia mese po le mana i o pai ngā no tōra wa penan, au wina tō e lea fiafi, lui tau wina i fōi, ia mtō mtau wina i pēro tō so i fua i le upo le ola, o le sului o tātou vai, o le malama i o tātou wala. Mai le tātou pese leo na tālātu leo tātou leina moli e lo whanga ia ma tātou tau mā vai e o pese lea mato e lo whanga se o nuo sātu i mele flufi a inga o malama o lo whapong mai manuia o toa mai se o nuo lo wha ponga mai whanonglongo mai Samoa lofa te le atu mo toa mai se o matina matua ia seuta tia wanga nasa i pa ia to e o le toi tangata leo seo mātou nukma seo tina ia tō mawha ia alofa te le atu ia maua perso i fuamunia o lo tina o le tātou nuu ia mai seo ta māma tina o lawa seo o pito i titi ia mai seo lupe whaanlele seo tātou nuu ia alofa te le atu mo o tau ia manuia le tātou pōlonga ia mai seo le malo le atunu ia tūlanga le nā pe ono tātano atu le painga pānota manatua pea i lau te talo ia alofa atu nuia po le po weekend ya lo mana po ia le sal lau pama po ile dina ya to ma pa ma se to que estoy na te que me la inga na sueña Awale toi a fale no ai faki o le tairi o le ia o le tulenga a le lo mai a ma o ma no tia le maota e unua i po o malo e a fio ai le ano ani sai tai anga luma le mana o le manu o ma au ma manu au sala sa tu malu fio te tiuai me sau i mala ele au ma fio mai o to figa ale tu sa au mai e fa atino mea e te fina ngalo ai Taito lo ma tua tau langi ai o le maha e tau tua mai Sanga fili le malae na saili e susu ai le tama itai o le fea ngai ngā ale tama ale mano le ano ali a fioli lo mai a ma o le tama ale ai tuma le tangata o lo ufalele ana ma petu ai to finga o le au tufunga sa tui malu fio te tiu ai e sau i malaele au a fio mai o to finga ale tutu sa au mai e fa atino mea e te fina ngalo ai Taito lo ma tua tau langi ai o le maha e tau tua mai Le papa wa mamanu e alalai e penga mali e male to afa o lau penga launga e te pola pui pui ai le a fio anga mai ala e alala ka i e tuanga lu o le tali feta lainga le ainga pitolu a faa pea male no fo ai tu ainga tole a foa o le sa o au
Ia, ole na, ole vi ina sio mātou fo i nuu, ia, alo pātu mo o tō umalama. Tami lau tula i mai lua sepulu balu minuta wa te aile tu lai wha, matu lea vanoa le, mori e poe lo whaanga, ia mese a mo fo i ele i whaamuni eina, toa so soifua, ia maua lea manoa, te mala au mai ei, e matatu tau maa vai po le nei, a fiafi malengang whaano alo, ia, patalo pātu maa lole, pale mai ato nina lau whionga te akono. Malo foi la ofiong taito po lo sunga le lia o tau tua tinu. Ai. Ia o fa manianga malo fa anga le asfana o le le o to lia sala ivao o nei le aso a so ai na fase fulu tau sanga. E to via ia lo fangia le tua lo fianga ia si au nga luenga ia mai se le ola mal malo si o mau le asko. A wala val tau sino si tina. E mai se po lo to lo ma si au fa nau. Ia lo fa mai o so i Australia ia la Obama ma kereta ma tu solo ma te o lo fa na ia me se lo tina ia si o fonga ma lo tu fine to tasia mafa ia do fa fo ia to nina ma fa na mo o ma ia tele lo wa so fa na fia mo mo le fo yo lo fa nga Taito si ma te e kale ia le sunga to ina e ma se ko ia fio nga tia kono sunga ia wa o lo fia ngai ma ngaluenga foi nei asoli tau fa umaina foi ele fa foina le ma ale no fo anga si ma tu ta mai nei aso e fa tai lava ma lo ngalu due e sa ni foi ta tu mula sa mo mo tai au ai lo fa tele lava o lo fa anga na mo le atia to nina e fa tai tele lava Taito manuia tele lava la ngaluenga le nei aso lo fa foi si utina Tai. O fine ia stoe ma le ainga ia mai se faltua ia filo i aulo mal no falo le ngalo atu lava le tatau maftanga Tai lava. ia ni tatau vala vala ia aulo mane tua pea i talo sanga e se aso e pai aso le atua Moni lava. ia tatau to se iloa i foi sisi taimi te atu sai malona fina ngalo Taito Tele lava, lau whionga te akono ato nina, loptele atu i ia malia le ngoi pasi mal parto ia Rita mal no fualo mal iso na ainga mas foi sunga tani ia dum sion parto mal ia mas foi si tene o sola ia mas si kato e kalesia lo fa tele mal sunga to ina fa ma no pe teru mal no fualo ia i per file mo le ni ma ia i per na pa ma no lo mai fa awa wina si o tato tama mo mo li tele atu ia lo fa anga ma tolo fanga sunga to ina me sala ma ulunga le kale si o to ngandu ai manuia to ngandu nga mo to nei alo tele atu atu ina manuia fo ina la pa ma ta yao ia soi fua ia Taito soi fua to nina soi fua ia soi fua ma lo le on sai mai ta lo fa Malo Taito o mai ia manuia faftai ana ia pespesenga ana ia pespesenga le asto faftai te le lava le sunga le li fai se au tu sa foi mal por kala meni yaso tai tele por ta po ia por ala vale telo mo fi au ma ai ata watu lo sa fa ila lo ma fa lo longo ila por kala tai o ka semana ia tai la me le mo meu fa na o tupo e sa no ma ia vala sunga e o ila va oli e longo fi ale tanga tai lana tautala lana tu lana savali so ola se mea tai lava tuna tai ia mol por kalame man ai ia por kalame e fia moli to olo fa anga ia stadia fa mon moli le ia sa no mo la no le ia fa tai la fa man ia tu se fa na ia stadia rendo masisi mola te to lu mana i fa na o me se foi fa fo ma se ma la fa na o me se foi puni ma puao ma na ia la fa na foi mola te to lu lo fa foi se ta mai tutuila ia va matasi manaifa fia ngai manga luenga ni yaso amania fo ina yo wainga malamalanga to tele wainga ngai au kilani na ia friends o yai e fa mania tu ia la to fia ngai ma sauninga tai au fa mania fo ni yaso fia manga luenga amania fo se fa na grass stitch Julie ma amako eni mafitu amania na yo wainga malava no fo ni grass stitch iai pea puipuinga ma awa lofa te mafalangi ia i latou ia whamanuianga na e watui i nei a Julie ma a mako eni mafitu
I Australia I se whanau lei Australia whamanuia fo I Taito. Tai lava. Tai ao le sapati tato alo atu. Tato maua lava le anganga o te mawhalangi. Moni lava. Tato te atu ai tai ao. Sauninga I tato maua. Atasi mai per te mawhalangi ai tato. Sauninga uma lava tai ao la tato atu. Ia tato talo fo I maangpongi tuina atu tato whainga palota. Nia lava. Samoa ina ia maua pe I latou le anganga loto maulalo ma le sai. Tato te iloa ele I sau te mawhalangi ono tangata popoto mania. Nia lava. Sau lava te mawhalangi ono tangata vai. Tuina mailo na mana malo na anganga. Na ia whamala malama I o tatou loto mo tatou finangalo. Maua lava I taitai o Samoa le loto maulalo ma le sai. I taitai ai. E whainga malo, I whainga palo tolu tato alfa. Manuia fo I ata sinta. Ioe, moni Maua maoni. ke ta sinta le tofa, ma le whautau le malo le tino e whaasisi le whaleanganga. A wālava, ona tiu te alo whenga ia oia. Maua fo I ele alofa, le malo le tino whaasisi le whaleanganga ia ta sinta. Wāre ta ina tono le atunu. New Zealand. Awa le te sinta. Tatu tile nofo tono ne tunu. Pene o tatu nofo lava I Samoa. Ai whaatai lava ili. I ata sinta lo na avanoa tu ina mai ai tatu mawhaion tatu nofo New Zealand ma Australia. Awale atina ina tono tatu ainga. Whaonga ina tatu whanau. Ai maise na ia lato whanau. Ia maua ni lato chaple lei. E tausia o lato ainga. Tamanuia pe ia te oio toi taimi le nei lau tiute nei ia fiafi ei se taimi toi fo I atu pui lama malutia iai belo na nganga ia te oe a wā fo I le launga ina fo I o le upo le atua tai au o sauninga uma God bless you ia YouTube pamtaitea lama mo tu fine ban fo tu pamnia fo le tu ia te oe man no fo alo ia mai se proclame algo mau ia file mo malanga leo le ni pamnia fo tanto ora tu mo lau pa mata ia mo te nei fa se fo ia fa se fo ia ma lo lo man sai mai ta lo fa. You're talking too much, ugly. Ta lo fa. Sorry. Ia ta lo ba sorry. Ole na ma lo lo le mai ia na no ta to le mo nisio tato lo faanga ia misfo ia pape o le fa manuia mai le fo I e lo so fo mo le no ta lo fa lava ta lo pa tato ma lo lo sa e kaiko soi o mai pai o le mangu ia pape kai ba le mo le mai lo faanga o Ioe, lo fa te le atu tina langa ke lo a fa ya kwa ya yo kaiko fa mai ia le ke lo kaiko ia la pa kula ka kalo me kaiko mo oi ma no longa le lisio tato tina o le to e mo la persona no sa lo tato wala le ya lo mana tua to ia tan tatalo ia so uma e le ngalo fo yo ia fo se tasi fitu popula e lungo le nei ala leo mo le tele ati e lo fa ngalo tato pa anga eva e lungo le ala leo le radio Samoa so I fa mo ia o la lo fa ke le na pa ke kai como ka sanga le iso kai ko ia o ka lo fa anga le tia ba ko ia pula o po so fo lo fa anga tato mano loi manang fa no kaya kai como le avangoa I la sunga ia o walo fa anga ia ba ku fa mo le la ba ke lo le fa longo ma sa fa nga le ia wai o maila malangi tila fa ni ha wai ia maila makila le lo ke le kwa lo ki nga mo lua mangia sa pa ki au ko ma ko ka au ia o ko ka au lo fa ku lo ai ngo so mo ku nga ni ia mangia o lo nga ko o maila matila ia kai lava kai como le avangoa tai lava sui banuia fo ina no tu sa pati atai au le malanga pa tu po le ni ia lo fa tu manuia le fiafi ia fa se tua ia se fua mau le no sa lo mai ia na no anga I tato proclame onisio tato fa salonga fa pisi nisi malanga fa no Talo falava o lo ingoa wa le Sieremia
O la unga luenga e patino mo sosoane I tangata o iei whaafita au le tau taalonga whaitupe, whaapea fianga ma maftianga o na o leinu awa mafuala au whaasaina. A whai e te mo umia se tangata whaatuatuaina e te fia Tanoa iai, mo le fisosoane e whaasa o loto oe mai e whaafita auli. Au e te popole o te mawhai o na fisosoane atu ia te oe. O la o tautua e whai fua le eisi tutongi e tala no pui puia whaalilo lilo pe confidential. E mawhai o na asiasi atu ilo maota, pe asiasi mai fo I le matau ofisa, le South Seas Healthcare, o la monu ia services I le Otara Shopping Mall. Whaafso ta e lau telefoni o iwa, lua walu tasi, ono lima, ono tolu, po ole o lua tasi, iwa, lima o lua. Sole, mahiri longa luenga. Angale ayeri le radio Samoa, ile isi le mea. Radio Samoa. Taslima Ivatomu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
Se ponga mau to tasi, se ponga mau to tasi malena ia e punai. Tai mito le mai sprono minute ona tane o leitu la lima whamoremore se tasi e tāngwhia le ngase o le kuli lefu whamoremore pala au le oro tasi lua o ono tasi whanua whamoremore se si tau nā se mano le tātou tunu whamoremore tasi o ainga o loo maptia le ngase le o kuli lefu whamoremore pala au le oro tasi lua o ono tasi whanua Olu tasi lua o ono tasi whanua wha, pole olu tasi o toru ono o vanu pitu wha, olu tasi o toru ono o vanu pitu wha, ia malanganga wha anuano. Ta tonu o lo manuian manu tātou tonu o ile nei vai ngale fiafi, o le asto na i loso fitu o mati lua spurulu putasi ta tonu, wha muta i se au ona. Au nanga po ile nei aso, ia ele aspai vai asa ma se mau Samoa, Pāptain māptanga le nei vai aso atoa. Pela mano pai atu, tai mea ngaluei a mata le fiafia, e ul fiafia, e alu ma le fiafia. O la ngona leo le māwhana whana mai o le li la o tau ta tāno. Tāno fo i mo le malo le tanu. Nai o ta mana i o tina oso matua whapense o la manai whana witi wha manu wia le atua. O ai fo o māptia i maota ngase i maota malawa e manatua pe o tau le talo i aso uma. Aua sila fia e le atua lo au ngangi atu i le aso ma le aso o lana whamana o longa e pa i atu pa i ane pa i fo maua le malosi e au nai mo ia malon ngalo lo pa te latu foi le whionga te akono por te mao le uso ia maro te kai luaiva ia o pia ngai ngase o le tino ia lofa le ni malon whamana o longa maro te kai lofa te le atu ia iar whamana o longa le ia o le uso por le whionga te akono ia a me se le tau singa partua ia me le ane man no poalo lo fatu mo lua man no poalo ia me se foi ia mule au solo ia male tau si ia se fulu ia o pe ngai ma e origino ia le fionga te akono ia mule au solo ia fa mano longa le li ia te oe to fa ngai na tofi mo le li mo lona pe ngalo pe na vortina ma to ia la urto I maota ngase o tangata mātutua ia fa mano longa le li fa pe na fo e tira ia tu lo fa fo le sunga ia poa le o to mautino poa ia ile file mo le li mana fa mano longa ia to le tama lo tele le li le se me fa intale li lo fa mo lo ma vai ia mai se fo le tama matua ia vai poa ia ile lo fo le li mana fa mano longa ia to le tama vai poa mo per malo se o nai pe por tina ia kasia ia pa mano longa le li manise le o maua I lo le foi tangata fatawa ia o silfia le li lo loto atu ia pa mano longa le li ia te o topa pe na po le tina matua ia kaisia ia lo fatu mo o to ia pa mano longa le li lo fa te le atu mo le au penga nga pa ia le atua sa uni atu mo le fola ina o fionga pa ia lo tato o tua la so atai au lau pama malanga pa tupo lo tato o tua na o si le fia la ngona I tato a o lumanai le fasa ata o roina o lo tato o li faola to I tu manu malo I le asa tato manu malo fatasia taua I lo finangalo saunia I tato mo le aso atai au malanga pa tupo le aso lau pama famnia le tua malo le tunu o fo fa noa o ni se pele ma tanga o motsia malanga maliu fa mai se le nga o le li lo te le atu le sunga le papenga ia tu tonga ma to e mo pa tu asilika fa o wina fa mano longa le li e la sunga le papenga la pa staimi ia to tu o fo ne tunu fo ia tu se lo e ka le sia pa po tonga ke siano Samoa I farse la ia lo fa muli mai fo te tono lo ia langa leo le li stai me fe lo ai o mo le malosi ma le lo te la tu mo lo ma lo falo ia la ia sfai vai asa ma se ma la to umala no mai lunga le apia fo linga ia lo fa tu mo le YouTube channel ia lo fa tu mo to pa tai lo to anga le mai ia lo fa anga fa mdianga ia o se fia le li me o malama lofa taito mo to fa man wi atu taito mo to ma se lungo lo penga tu pa langi atu no mau mai la to
Na mau mai ama no tātou tāna no e lunga o le telefoni, whaaptai te le lava, anga leile rim whaamni atu whaaptai mo alofa anga. Wo mai masani, ia alofa atu mo o tau, ai amanuia lava, po whanga o toi le neia fiafi, ia, tātou e whelai po se taimi o luma saunia lo tātou tua, ai amanuia lava, mano longa le nei po, lopo te lati o tinai atua mawha, tā loto te le lavi o mam, nuia foi e se mano longa file mo nei, a fiafi manuia po lau pa mātau e te oe tina, ia me soto pene a story mana ainga pe po ia niu tā puai, ia ma meto male ainga. Taito taloto le au ona soifua, ma ia manuia.